kitaabatti namanuu wannan jedhee fi ani akka umriin koo amman addunyaa kanarra jiraadhe ansaara sunnaa ta'ee jiraadhe shi Ansaara sunnaa maali? amman ta'ee jiraadhe ansaara sunnaa jechuun warra ansaara sunnaa Harreeffan sirraa dhagaarra. Saalee silam ture. Hamma hadiisa erga rabbiin kaane. Wanni hundisaayyuu hundisaayyuu macaafa namni harkaan barreesse macaafni namni har'a baattatee amanaa jiru. Jaallattes jibbitees ragaa wajjiniin jechuudha. Malee macaafa rabbi biraa dhufe miti. Kanaafuu macaafa namni harkaan barreesse immoo sila hadiisa ergamaa rabbiitiin wal madaalsisa ture. Hadiisa ergamaa rabbiitiin wal madaalsisuudhaaf immoo hamma hadiisa ergamaa rabbii illee hin gaane. Maaliif jennaan rabbiin subhaanahu wa ta'ala boqonnaa 53 keessatti wamaa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyuu yuuhaa jedhe. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiisa dubbatu illee ofii isaarraan dubbatu yoo rabbi isa beeksise malee jedhe. Hadiisa yoo rabbi isaan beeksisu malee hin dubbatan ergamaa rabbi salawaatu rabbi wasalaamu alaihi. Kanaafuu macaafa namoonni har'a baattatanii deeman amma hadiisaan illee wal qixxaatuu hin danda'u jechuudha. Quraanni tirfii nuu kennameetu. Yoo quraana furanne hadiisni nuuf tirfiidha. Yoo hadiisa furanne immoo quraanni tirfii nuu kenname. Qoy. Dhumarra sii dhufa qoy. Waan tokko dabali istaandaardii wanti si gaafachuudhaa barbaadaa jiru wanni si gaafachuu barbaadu. Quraana kana hadiisatti hin amanu hin fudhadhuu jette. Hadiisni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waahii rabbi irraa itti fudhate dubbatanidha. Tokko maaliif hin fudhanne? Lammaffaa akkam gootee ture kan namoonni tsaafan kan akka Yohaannis tsaafe, kan Maarqos tsaafe, kan Luuqaas tsaafe. Erga Iyesuus Kiristoos samiitti ol bee waggaa 100 booddee macaafa tsaafame sanuu namni tsaafe kan hin beekamne maal jettee fudhatte reeggatta amanteeti. Kan Nabi Muhammadiin nama nutti fudhatte dhiistee baateme macaafa itti seentee hoo eenyu akka barreesse. Qoqo natti himta rakkoo qabu waan dhiisteef miti kan hin rakkadhe waan dhiisteef hin rakkanneen waan itti seenteef si gaafataara malee macaafa itti seente kana eenyu akka barreesse bartee akkamitti itti seente eenyutu barreesse. Luuqaasin eenyu barreesse, Maarqos eenyu barreesse, Maatiyos eenyu barreesse, Yohaannis eenyu barreesse. Yohaannis inni jedhamu kun eenyu? Luuqaas inni jedhamu eenyu? Dhuguma jara kanatu barreesse ragaa macaafa qulqulluurra jira eessaa fidane kana? Eessaa argitee seente? Namni barreesse hin beekamu. Maatiyos barreesse. Ishi naa deebisa ayyee ragaa qabaannaan. Suma si gaafadhe naa deebisa. Yoo barreessettee eessaa argattee ragaa seente tamma macaafa kana? Barreesse. No dhaggeeffadhu gaamma gaa. Deebisa boleessa koo. Amma kitaabatti namanuu wannan siin jedhee fi maaliif kitaabatti namanuu siin jedhe gaa? Kitaaba warri shi'aa kitaabatti amanuudha. Ebennoo akkamii? Dhagaamu sagalee. Maafitti amantuu miti akkan siin jedhe gaaffii si gaafadhe. Maal argitee macaafa warra sana maaliifitti amantee siin jedhan? Maaliif hin amanne hin jenne kennatti miteetta maaliif akka naman hin fudhadhu kan Nabi Muhammadiin hadiisa kana bakka dhiis deebii qofa barbaadan isaan kanatti maaliif amanne? Dhaggeeffadhu waan ani fudhanneef sitti maka tartiibaan. Dhaggeeffadhu kaa. Daqiiqaa lama duwwaa anaasaa. Maaf fudhattee siin jedhe warra kaan maal fudhatte maaliif fudhatte akkamitti fudhattee siin jechaara. Gaaffii koo adda baafadhu. Okay, waan kitaaban fudhanneef deebisee ka'eetan waan fudhadheef siin deebisa gaa. Heaven. Tartiibu. Waan fudhanneef siin gaafadha booddeerra. Isa kanaa deebisi dur. La waan ani fudhanneef si deebisee ka'eetanu waan ani Kiristoosiin fudhadheef immoo sitti maafani. Ani immoo akkas naa wayya akkasitti naa ta'a naa mijataa akka. Rakkoon qaba baay'ee dubbadhu. Amma Miyuutii irra jirta. isinumatu miyuutii irra na godheessish. Namni miyuutii irra si godhu hin jiru. Miyuutii irra qabaatu taanaan hunda keessa irraan kaasaan. Mooditara hunda keessa irraa kaasa. Namni mul'isa hin goone naala. Utuu namni si godhe asirraa nutti mul'atan kijibeen itti asina mul'ata naanu garuu nam tokko akkamitti hin goone. Wallahi anaa miti la kunoo anaa miti. Amma famii godhan deebi'eeffachuu. Yoo godhan anu asii natti mul'ata miyuutii godhan asirraa nutti mul'atan naa miyuutii godhan ekelee miyuutii godhe naan jedha hin jenne immoo garuu nam tokko miyuutii akka hin goone gara fuulduraatti illee nam tokko miyuutii godhan nan kaafadha nama hundarraati dhaggeeffadhu akkan jechaa jiru ani. Namni miyuutii si godhu hin jiru ofii keessa miyuutii hin qabatiniti qaxxitaadhuma natti himi. Wallahi qabadduan maafan qabadda maanoo daqiiqaa lama duwwaan siin jedha raanoo wajjin qabaannu. Ayyeetu fi daqiiqaa lama. Amma deebiin deebisaafani gaa'u. Waan ani waa'ee kitaabatti nama nu siin jedheef deebiin deebisaa dhaggeeffadha. Ayyee naa deebis. Kitaabatti nama nu wannan jedhee fi ani
akka umriin koo amman addunyaa kanarra jiraadhe ansaara sunnaa ta'ee jiraadhe shi. Ansaara sunnaa maali? Amman ta'ee jiraadhe ansaara sunnaa jechuun warra ansaara sunnaa. Harreeffan sirraa dhagaarra. Maali amantiidha moo? Amantiidha moo ansaara sunnaa? Amantiidha nu biratti. Nu birattis amantiidha. Biyya kam keessatti? Itoophiyaa moo? Salafii itti beektu sin. Ati salafii taatee wanne jette? Salafii taatee jiraata jette? Salafiin maali? Bakka dhaggeeffadhu gaa waan deebisu waan itti salafii jechuun maali? Salafii taateetti jiraataa turte sun maali salafiin? Salafii jechuun ansaara sunnaa warra moolidatti namanne. Moolidatti namannu. Salafii jechuun akkasii? Nabii Muhammaditti. Salafii jechuun akkasii? No dhaggeeffadhu gaa. Dhaggeeffadhu waan si deebisu siif hin deebisaati. Jechuun waan hin taane haasa'anaan deebisiin kaate ko bar ani salafii maaloo ta'een jiraadhe ansaara sunnaa ta'een jiraadhe salafii ta'een. No afaan nama qabinaa kan namni deebisni deebisu bari wallahi waan sibiin taane haasa'initi waanuma kee abaateef qofa nutti malee nama akkana muslima islaamaa sirriitti beekuun fakkeessitee haasa'uun barbaadiniti waanuma keessaa baateef qofa akkasumatti afaan oromootti haasa'e malee ati akka bar akka nama waan quraana qara'ee hadiisa tafsiirsaa beeku waan hunda beekeetti of gootee haasaa jirta. No giddaajii miti kun. Erga giddaajiin taaneeti wajjin hin cinqamiin kamaaltu cinqire isuma kee abaateef qofa nutti himi wajjin hin cinqaminiti. Shiyaa jechuun maal jechuudha? Shiyaa jechuun maal jechuudha? Ani hin beeku shiyaa jechuun uummata wayii jechuudha. Hiikni isaa shiyaa jechuun uummata jechuudha. Waabiyyaa jechuun hoo? Waabiyyaa jechuun hoo? Ani hin beeku waabiyyaa jechuus uummata wayii sunis. Magaasin islaama isa kami gaasin? Ani moo muslimaan. Ustaada gaafirraa deemaa jirti. Ibsu daqiiqaa fixoo jirti. Carraa nama biraatii kanna warra amantii lachuu beeku. Isin kiristaana islaama keessa hin jirtu kalee wajjin haasa'e rabshaa gootee deemte. Yaani waan baatee ragaa wajji quraanarraa haasa'u jirti. Amantii islaamarraa ragaa fiddee hadiisarraa himtee adeemu mata kawanis afixaniif hin jirtu. Sa'a sadda barsuu jirti. Kanuma amma wanni isin jechaa jiru ati dilsiinuma waan keessa baatee nama darbattu. Arraba eenyu si arrabse wanni si jedhame tokko. Takkaasni deebisee cabacabamuuf hin dhageenyaan tattuma bara. Eebana dhaggeeffadhu. Darbattu malee. Akka nama cabacabamuus hin barbaannu bar. Kana bar garaagarummaan keenyaaf keessan kana. Isin akkasiin cabacabamuu barbaaddu nuti immoo akka nu cabacabamuu hin barbaannu. Dhaggeeffadhu. Isa kana dhiisaan gidduu galee arrabsu barbaadu nan arrabsini san sin arrabsu. Ela wanni si gaafadhu waan. Nan arrabsinaas isin sin arrabsu. Namni si arrabsaan jiru ilaame akka gootu heaven. Islaama ani kan hin beeku islaama tokko rabbiin ittiin na waame. Islaama kama katinaan jette islaama sa rabbiin boqonnaa 22 keessatti huwa sammaakumul muslimiina kan nun jedhe isatu muslima jedhe rabbiitu si waame jedhe. Kitaaba Sahih al-Bukhari. Kitaabota warra kitaabota jiran kana keessatti hundumatti amantaa. Kitaaba isa kamitti amantaa? Kitaaba nabii keessa. Dayyuuna fudhadha kitaaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitaaba isa kamitti amantaa? Dayyuuna fudhadha kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inzi maaliif oliruun maaliif gaama waabiyyaa suufiyaa dhamee maaf olirameera hundi tokko ta'e. Muslimadha. Ani muslima sanniisi warra wal hire ati maaliif wanti keessa baate qofa natti himi. Akka qoqoricha argattuufi waan si dhukkube qofa nutti miti waan si dhukkubeef jawaa yoo jiraate. Ishi bakka ishi. Akkas. Wanni keessa baateen maalati? Eeyyuwaa ishi bakka ishi natti sitti nima. Wanni keessaa ba'ee fi tokkoffaa rabbiin gaafan du'e nan beeku rabbi. Anatu iyyuu dhaqee maa rabbuka jedhamee naa malaayikaan na gaafatanii rabbiin kan koo rabbiin tokkicha maa nabiyyuk nabii Muhammad maa diinuu koo sagal jedhee sichi na gaafate wal barreechuudha rabbiin achitti. Kana tokko kan keessaa na baase. Rabbiin achitti gaafa eeggiin du'e na baatu maalan itti godha. Indagaama ustaada. Indagaama. Ragaan haasawa ustaada. Bakka waan nyaatan itti dhufanii deeman miti marri marahan. Waan nama dubbate ragaan qabdu. Ragaan haken waan nyaate tuftee miti kan itti deemtu. Rabbiin nan beeku guyyaa qiyaamaatti ragaa fidi. Rabbiin nan beeku guyyaa qiyaamaatti himi. Ragaa fidi. Guyyaa qiyaamaatti miti guyyaadhuma du'eeyyii
ما ربك سنجدا إيش رجعنا ربي كن الله جتاني ما يك سنجدا رجعنا كن نبي الله ربي جتاني نم بيكو كما كجت دينك رجعنا كن سنجدا دينين كو وبريت إسلام نجسو جتاني كان نقرأ وقدن يا أبو نجسو ربي نم كنجرو بيكو جت دنياتي ساتو آخراتي نم ما بيكو كجت ربك ما رجعنا دينك كنجرو إذا سقافة دنا كن إذا ما ربك نو كان سن متى دري برادي مو مكان أولي إيش لالة إيجينا أتى بكاني سقافة ده ربي نم بيكو كجت رجعنا إيه أكستين قرأت ساتوراني مقرأت إذا ساتوراني ورا شيء سكرا إذا رجع قرآن سوران الرات إذا قبو ورا قرآن سكرا قبو مسلمني نم مسلمني تكذل كان ربي جلا سن بيكو لك جفت سكرا مسلمني سنجو كان جلاي سنتازب شيء إن بيك وانتي جنة وبليتي رجع في الدمون في إيش الدم ضروري مسلمني كان يسلمات جلا أندي إن يسلم ما بيك سينا ما ساوجرا ربك يسلم وما الدفا دينك من ملك وما تفهم نبيك مسلمتي أما Ragana سينا kan في gede. الدمون في رجع في الدمون في إلمان واني نادي سي أبدل ما درفت أما واني سي نجات كبجي سينا ساتوري في أجفدو رجان غافينا فدو غافته إن في أجفدو رجا بليتي إن إيه في بنا رجا أجفدو Okay, إن yede. في رجا Ragan mfidi أيش yote ustad. كاش Nago غلط mana demto. Gala سيدو tomi. كان نجات Situ ustad an kana wa seise namo wa beku أي غلط fakkeessanii haasa'istanii manni mana dhufte تفهم مسلمتي kaleessa maraattee كان kutte بكتي تفاني متي kiristaanummaa irraas hin beeku naan jette. عليكم السلام Islaamaa برا sun شكرا beeku على akkam كشاهدان firaa سيدا جرو jette. Waan نبيكا ragaan وانت qabnu ترجع jecha برسات isaan rakkisa. كويس دوتو دبسون سيدي واتو ستي ما نتاجر توتا زلاتي بليتنا ما سيتي باتي والله يو دايتك لي جهنم ايسا ترباكي سيد فرحاني وانت ميدو تو كونجرو يو باتي جنة تو كفارتيسي انا فرحاني وانت تفيد دنجرو مسلموت وانت تفيد تو كونجرو جلا مري ستي مان واني نوغو تو كل انجرو تولي garuu as seentee dhufuu keetti as teessee sitti dubbachuu keetti kabaja sitti horre malee kan hin beekamne ol fuunee si beeksisne malee kan rakkattee furmaata sii kennine malee wannumti ati nu dabalte tokko hin jiru. So hamma kana sa'aatii tokko muluu yeroon kabajaan gaafatteef deebii tokko tokkoon si deebisaa oolu gaafa waa dubbattu tokkoffaan tuffiidhaan haasaa turte arrabaan haasaa turte toonni isin jedhu lammaffaa dhumarra ragaa malee dubbatiin toon sin jedhu diddi ammas ragaadha malee rabbiin nan beeku jette. Ati sinuma jalarraati akkuma sila sin jedhe jalqabara sitti meeraati. Kotokkota jalarraati baddee sin jedhe barate. Jechuun guddisarraa baddee sin jedhe maaliif jennaani akkasitti na guddisan kaayyuu maatiin koo jette. Guddisarraa waan baddeef amma akkas taatii rakkataa jirta malee otoo jala kotokkotanii sirriitti barsiisanii jiraatan kanan taatu ture. Si galee namni jala kotokkotamee karaa sirrii itti mamee baratee seeraan hubatee jiraate akkas hin taatu. jedhanii natti mani malee wanta ati qaraatee lafaa qabdu tokko hin jiru ragaa beektu tokko hin jiru. Sanammoo maatii kee rabbiin isaanii naa qajeeshu jaratu kana si godhe jechu. Takkaa'ummoo dhaqi baradhu siin jennaan situ didee goodaa keessa oola qara isiin jennaani. Lammaffaa moo qara jennaan sisumatu dhaqee haqee taa'ee afaan obanaa oolee deebi'a malee waa utuun qabatiin galte malee namni tokko rabbiin nan beeku jedha. Rabbii kamtu si beeka ree Yesuus kaleessa dhalate si beeka. Ka ofiiyyuu gana booddee eegga dhalate booddeedhaa of bareetu si beeka siin kamtu si beeka. Erga rabbiin sin beekne. Taadaa rabbiin sin beeku waggaa 28 Islaamaa keessa ture jette. Ifadhu ribqaan tokko obsi. Rabbiin erga ani banagaraachin laa ribqaa afaan isa jamir dubbachuuf badaa fedhii hin qabu. Jala taa'e taaptaap godhan as si buuse tole. Toppikii jiruu keeti amma jala taa'e taaptaap godhe. Salaamu alaikum jetti. Suma faana haasa'uuf intini hin qabu wanto fedhuma hin qabu. So maatii jechuu barbaade waggaa 28tti Islaamaa keessaa bahee erga jette waggaa 28 guutuu taadaa waraabessatu si beeka ture waraabessa si qallabaa ture manatti dhufe eenyu si beeka waggaa 28 guutuu gas hin beekne eenyu si qallabaa ture. Moo maatii keetu manatti waa horsiisa bineensa wayi manatti horsiisanii bineensa sana manatti si fidaa ture. Natti mime. Issi of tilmaamatanii waan biraadhaaf osoo hin taane of tilmaamiti haasa'e yeroo haasoftu. Waggaa 28 Allaan nan beeku gaafa jettu gaafa abbaa kee haadha kee kanarra nyaachisaa jiru eenyu kaafaati waggaa 28 hin ga'e eenyu si nyaachisaadhaa ture. Waan hin fakkaanne osoo haasa'uu baanne yoo deemte deemuun kee bareedumadha. Garuu waan beekumsa alarra zeeroorra gadi boonee haasa'uun namatti of tuffachiisu malee waan biraadhaa miti. Si galee saniifuu yoo dandeesse taa'iti baradhu. Akka kootti ol galtee malammata gaaffii dhumoosiif hin deebisuun. Maaliif jennaan kabaja keessan ma argee beekumsa keessan ma argee
Rabbiin jala teessee yoo barbaadde oodiyoo manatti si ergame yookiin oodiyoo jala teessee barattee gaafa si gale dhuftee gaafa shahaadaa qabattu qofa si gashi akka Farhaanitti. Maaliif jennaan kabajaa sitti horii asirra si fidee namoota baay'ee keessatti fidee si beeksise. Namoota baay'ee keetti beekamte seeraan dubbadhu deebii keessi deebise gaaffii gaafa dhusiin jedhee garuu ati arrabaa fi ragaa malee haasa'u ta'e jechuudha. Saniifuu jala teessee oodiyoo gadhiifamu barsiisonni gaafa barsiisan sirriitti maaliif jenna asirra baanaan akka ta'e nama goggodha waan taateef jala teesseedhuma taap gochaa iddoo feeteeti haa ta'u baradhu. Kiristaanas baradhu dhaqi keessa rakkoon tokko hin jiru. Wangeelas baradhu dhaqi dubbisa gatti seenteeti. Ti seentee nu bira dhufiin khalaas gatti seenteeti baradhu dhaqiti hubadhu macaafa isaanii tokkicha gatti seenin waan tokko baratanii hubachuudha. As dhuftee wanta ati gaafattuuf hin jiru. Ani Farhaan karadhee sin finne. Dhaqitii macaafa qulqulluu inni ati itti deemte sun maali jedhiti dubbisi macaafa. Wanti sitti quraana dubbisi siin hin jedhu. Macaafa qulqulluu haqi wangeelota arfanis haa ta'u kakuu mofaas haa ta'u kakuu haaraa sirriitti gadi taa'iti dubbisi na barsiisaa jedhi baradhu waa'ee sillaasii jedhamu na barsiisaa jedhini waa'ee waaqni foon ta'ee nama ta'ee waaqa ta'ee siin jedhan taa'i na barsiisaa jedhini gaafa achi sammuun kee joonjee jedhuudha ofii kee yuun deebita gaafsan achuma taa'iti baradhu waan tokkotti achasin gaafadhu macaafa qulqulluu baradhu yoo sii galees achuma taa'i rakkoon tokko hin jiru siif haa galu ani dhuftee akka quraanuma hin gaafatiin macaafa qulqulluu baradhu hubadhu yoo sii galees itti tole taa'i. Yoommoo keessa taa'uun si cinqe lakkisuma durii koo naa wayyaa isa silaa irratti dabaleen barumsa barbaadaa jedhi kootu shahaadaa si qabsiisne san booddee si barsiifne. Yoo kana achi garuu dhuftee akka waliin laaqxuuf ammaan booda gama kootiin sin eeyyamu warri na dhagaa jiran obboloonni kiyyallee waan si eeyyaman natti fakkaatu irraan booddeetti. Akkaataa itti macaafa qulqulluu barattuuf ofirraatti si dhiibne akkaati barattu goona baradhu hubadhuti gaafa achi keessaa maa dhabde jette kootu as deebi'ee seentee islaamaa qabattee barattaa jechuudha. Galatoomi kana caalaa yeroo sirratti hin gubu. Hayyee Bilaal shahaadaa sirra jiran fakkaata. Gaafiin koo yoon inni naaf deebi'e shahaadaan akka baddee amaariffaa dubbatamu. Shahaadaa nama gaaffii isaa deebisuuf yaalaa jeesh. Taap godhaa ijoo. Viidiyoo ኦኬ ሰላም ነው። እንዴት ነው የኔ አባት? አልሐምዱሊላህ። ማን ነው? ይሰማል ድምጽ? እሺ ከተሰማ ቪዲዮ ማውጣት ከቻልክ ውጣ፣ ከፈለክ ጥያቄ መቀጠል ትችላለህ። ብላል ድምጽ ነጋማ አይሰማም። ድምጽ በጣም ሩቅ ነው፣ ምንም አይሰማም። አሁን ይሰማል? አሁን በደንብ ይሰማል። ኦኬ መጀመሪያ ልጠይቅ የሚፈልገው ቁርአን ማን ነው ጻፈው፣ በማን ወረደ የሚለውን ያው እንድታስረዳልኝ ፈልጋለሁ። እሺ ልቀጥል? ቁርአን ከየት መጣ ከየት ወረደ ለምለው ቁርአን የወረደው ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው። ከአንድ አላህ ነው የወረደ። እንዴት ወረደ ለምለው ደግሞ መልአኩ ገብርኤል ይዞት መጣ። ወደ ማን ወረደ ለምለው ደግሞ ወደ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወረደ። ድንገት አማርኛ ቁርአን አጠገባቸው ካላቸው ወንድሞቼ እንድተባበሩኝ ጠይቃቸዋለሁ። ነምኒ ቁርአን ማርፋ ቀብደን ጅርቱ ጆ አውጥቶ እንዲያሳዩ ነው። አማርኛ ነው አለ። እሺ እኔም የሆነ እስቲ መጽሐፍ አለ ይሁን አላውቅም። እስቲ እስከዛ አውጣለት። እሺ አንተ እኔም መጽሐፉን ልመፈልግ ካለ እኛ ጋር አማርኛ የተተረጎመ አለ። በአማርኛ ታለ ታዲያ የቱ ጋር ልክፈታ? እስከዛ አውጣለት አንተ ታፕታፕ ጎዳጆ ነው ተፋን ኡስታዝ ድምጻችሁ ትክክል አይደለም። ኡስታዝ አልሰማሁም። ስልካችሁን አንሱ እስቲ። ኦኬ እሺ ድምጽ ከፍ ስልክ ከፍ አድርጋለሁ እንዳልኩኝ ቁርአን ላይ ምዕራፍ 6 ቁጥር 192 ጀምረ እስከዛ ሙንዝሩ ማውጣለት ችግር የለውም። ሙንዝሩ አንተ ማውጣለት 26 ኦኬ ቁጥር ስንት? ቁጥር 192
ኦኬ ደርሼበታለሁ። አንብቦ 112 192 ኦኬ ሙንዝሩ ቪዲዮን ሙላቱ ጉራጅ ኦኬ ላምብቤ እርሱም ቁርአን በእርግጥ ከዓለማት ጌታ የወረደ ነው። 192 ቀጥልበት፣ እስከ 5 ቀጥልበት። እሺ እርሱም ታማኝ መንፈስ ጅብሪልም አወረደ። የሚቀጥለው 94 ኦኬ ከአስፈራሪዎችም ነቢያት ዘንድ በልብ ላይ አወረደው። አስፈራሪ ምን ይላል? ከአስፈራሮ ከአስፈራሪዎቹ ነቢያት አይሰማም ኡስታዝ። ይሰማል። ያው 194 እንደዛ ነው። 194 ኡስታዝ ወላቶ ኮቲና ባኡፈን ኢኮ ያጋዲን ባጆ ለነቱ ፌነ ጄካ ጅርት ሰኒፍ ዳ ነምባ ሰገለ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. መኪና ከሰደማ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። أبو إرجعافا نما كمالا مرة ندربتي ترى كنا يوم جرار مسيرو دندئيو ويافرمو ميكنا كتاتي جنيت كيونا أيتو له علك سمي ما نبر وجناتش قاتل ችግር የለም። እሺ እያነበብክ ነው? አዎ እዚህ ያው እያነበብኩ ነው። እስኪ ከመጀመሪያ ከ191 ጀምረና ከዛ ወደ ታች አንብብ እስኪ አንዴ። ኦኬ እጅ ላይ ያለውን አንብብ እስኪ። ከላይ ያለውን ተረድቻለሁ። እቺን ያልገባኝ እቺ ነች። የትኛው? ይሄ አሁን ስክሪን ላይ ያደረኩት 194 ማለት ነው። አዎ የመጀመሪያ ገብቷል። ተረድተሃል? የመጀመሪያውን አንብቤ ወርጄዋለሁ። አዎ ኦኬ ተማም 194 ላይ ያለው ደግሞ እስኪ አማርኛ ላይ አድርግና ትራንስሌት እንግሊሽ አምሃሪክ አይዋ እሺ በራሴ አምባለሁ እኔ ጋር አለ። አይዋ እርሱን ታማኙ መንፈስ ጅብሪል አወረደው ብሎ ከዛ በኋላ
ከአስፈራሪዎቹ ወይም ከነብያት ይሆን ዘንድ በልብ ላይ አወረደ ነው የሚለው። አስፈራሪዎቹ ማለት አስፈራሪዎቹ ነብያት ለነብያት ነው የሚባለው። ከዛ ከነሱ ትሆን ዘንድ በልብ ላይ አወረደ ማን? ጅብሪል አለይሂ ሰላም። እንደዛ ነው የሚለው። ኦኬ እሺ፣ እሱ ጥሩ ነው። አሁን የሚጠይቅን ጥያቄ ይሄ እዚህ ጋር ከወረደ ማለት ነው ከዚህ በፊት የወረደ መጽሐፍ ከቁርአን በፊት የወረደ መጽሐፍ አለ ወይስ የለም? እሱማ እንዳለ እናምናለን እኮ በሱራ ሶስተኛ ሱራ ላይ ምዕራፍ 3 ማለት ነው። ምዕራፍ 3 አንደኛ ቁጥር ላይ አሊፍ ላም ሚም ብሎ ከዛ በኋላ ሶስተኛ ቁጥር ላይ ምንድነው የሚለው? ከርሱ በፊት ያሉትን መጽሐፍት የሚያረጋግጥ ሲሆን መጽሐፉን ወይም ቁርአንን በእንተ ላይ ከፋፍሎ በእውነት አወረደ። እንደዛ ነው የሚለው። ተውራትንና እንጂልንም አወርዷል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውራትና እንጂልን እንዳወረደ እናምናለን። ግን በተወረደና በእንጂልና በተውራት እናምናለን ስንል በተወረደ ነው እንጂ በተጻፈ አይደለም። አሁን እናንተ ጋር ያለው ክርስቲያኖች ጋር ያለው በተለያዩ ግለሰቦች የተጻፈው ነው እንጂ ክርስቲያኖችም ተወርዷን ምናምን ብሎ አያምኑም እንደኛ ማለት ነው። እኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወረደው ብለን ነው የምናምነው። ኦኬ ጥሩ ነው። የኛ አሁን ክርስቲያኖች የምናምነው ቃሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ ወርዷል፣ በመንፈስ ቅዱስ በመረዳት ከእግዚአብሔር እየሰሙ እንደጻፉ ነው የምንለው። ለምሳሌ የወረደው የምን ነገር የለም። እንደ ክርስቲያኖቹ ክርስቲያኖቹ እንደዛ ብለው አያምኑ ያምናሉ። ለምን በል ከእግዚአብሔር መንፈስ ተሞልቶ ከእግዚአብሔር እየሰሙ ተጻፈ የሚባል ቦታ አለ የሚል ቦታ ማለት ነው። እንደዛ ብለን ነው የምናምነው። እሺ እንደዛ ከሆነ ለምሳሌ አሁን አንድ ነገር ልጠይቅና እሱን ከመለስክልህ ችግር የለውም። እኔ አሁን እናንተ ጋር ያለውን ተውራት ወይም ኦሪት የሚባለው የሙሴ ብዬ ማመን እችላለሁ። እስኪ አንደኛው ላይ በሙሴ መጽሐፍ ውስጥ ዘዳግም ምዕራፍ 34 ላይ 5 ቁጥር ላይ ሙሴ እንደሞተ ነው የሚናገረው። ተማም ሙሴ እንደሞተ ነው የሚናገረው። ሙሴ እንደሞተ የሚነግረው ማን ነበር? ሙሴ ራሱ ነው። ሙሴ እንዴት ሞቶ ከዛ በኋላ ሙሴ ሞቶ ብሎ ይናገራል? ኦኬ ስለ ሙሴ መሞቱ ለምሳሌ ከእግዚአብሔር መንፈስ እየተረዱ የተጻፈ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ሙሴ አምስትንም መጽሐፍ ሲዘጋ ማን ነበር? ለምሳሌ አንተ እንደምትረዳው ማለት ነው። አንተ እንደምትረዳው አሁን ሙሴ ነው የጻፈው ብሎ ክርስቲያኖቹ የሚያምኑበት መጽሐፍ ሙሴ ሞቷል ሲል ማለት ነው። ሙሴ ሞቷል፣ እንደዚህ ተቀብሯል፣ እስራኤል ልጆችም እንደዚህ ለቅሶ አድርጎ ከዛ በኋላ ሙሴ የሚተክል ወይም በሙሴ ቦታ የሚሆን አንድም አልተገኘም ሲል አንተ እንደምትረዳው ማለት ነው። ማን ይሆናል ብለህ ነው የምታስበው? ሙሴ ራሱ ይሆናል ወይስ ሌላ ግለሰብ? ለምሳሌ ሙሴ ከሞተ በኋላ የተጻፈው መጽሐፍ የታሪክ መጽሐፍ ከእግዚአብሔር ሰዎች ከሙሴ ጋር የነበሩ ሰዎች ያስቀመጡ ይሆናሉ። ለምሳሌ ከሙሴ ጋር የሚያገለግሉ አገልጋዮች አሉ። እነማን ነበር? ለምሳሌ አንድ ግለሰብ ካወቀው እስኪ በስም ጥቀስና ኢኬሌ ይባላል ምናምን በልና እንደዛ አስረዳኝ እስኪ። እንደዛ ካልሆነ ለምሳሌ ሙሴ ተማሪዎች ነበሩ ወይም ደቀ መዛሙርቶች ነበሩ ምናምን ስትል ይሄ በቃ ግምት ነው፣ ግን በመስረጃ ማግኘት አንችልም። ለምሳሌ የሙሴ ታሪክ ያው የተጻፈው ኢያሱ የሱ አገልጋይ የቅርብ አገልጋይ ተከታይ ነበር። ለምሳሌ ኢያሱ ከሞተ በኋላ ሙሴ ከሞተ በኋላ የእስራኤልን ሕዝብ የተቀበለው ወይም ከእግዚአብሔር እየሰማ የመራም ኢያሱ ይባላል። ይህ ኢያሱ ሙሴ አሟሟቱን ሊተርክ ይችላል።
የተተረከውን መጽሐፍ ደግሞ ከእግዚአብሔር መንፈስ አንድ ተደርጎ ነው የሚጻፈው። አሁን መለስክልኛል። አሁን ያልከው ነገር ነው እኛ የምንለው። አሁን እናንተ ጋር ያለው መጽሐፍ የሙሴ ታሪክና የእስራኤል ልጆች ታሪክ ነው እንጂ የአላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ከላም አይደለም። እሱ ያወረደው ሳይሆን እንደ ታሪክ የተተረከው መጽሐፍ ነው የምንለው። እንደዛ ነው የምንረዳ። አሁንም ሌላ ችግር አለ። እስኪ እቺን ብቻ ላስረዳ። ለምሳሌ እቺን ቦታ ላስረዳኝ ነው ሳታልፍ ማለት ነው። አሁን ነቢዩላህ መሐመድ በምድር ላይ ቁርአን ከወረደ በኋላ የሰሩ ስራ በታሪክ ይጻፋል። በቁርአን ላይ ነቢዩላህ መሐመድ ይሄን ሲያደርጉ ሲመላለሱ እንደዛ ልክ እንደዛው ማለት ነው። በቃ ለምሳሌ ስማኝ፣ እንደዛ ተብሎ ይጻፋል። ያ አንተ የጠቀስከው ቦታ ልክ እንደ ወይም ታሪክ ነው የሚለው ኩቱብ ታሪክ አው ኩቱብ ሲራ ነው በአረብኛ እንደዛ ነው የምንለው። ለምሳሌ የሙሴ ታሪክ ሊሆን ይችላል። ወሰፈራ ሰገሌን ኮንጅራው ሰፈራን ለምሳሌ አስሪቱ ማነው አምስቱ የሙሴ መጽሐፎች የተጻፈው ታሪክም ሆነ ከእግዚአብሔር የወረደም ሆነ ከእግዚአብሔር መንፈስ የተሞሉ ሰዎች ከእግዚአብሔር እየሰሙ ጻፉ ይላል። የሙሴ ታሪክ ራሱ እየተጻፈ በእግዚአብሔር ቃልና በእግዚአብሔር መንፈስ ሙላት ውስጥ ያለ ሰው ነው መጻፍ የሚችለው። የትኛውም ሰው ማን ነው ብለህ የምታስበው? እስኪ ማን ነው የሙሴ ታሪክን የጻፈው? ማን ነው ብለህ የምታስበው? የሙሴ ታሪክን ሙሴ እንደሞተ እንደተቀበረ ከዛ በኋላ እሱ የሚተካ ሰው አለመኖሩ አለመገኘቱ ማን ነው የጻፈው ብለህ ነው የምታስበው? ነው ያው ኢያሱ ብያ ቅድም እኮ ኢያሱ ከሱ ጋር ነበረ አለ። ኢያሱ መሆኑ ምን መስረጃ አለ? እስኪ በማስረጃ ልግባዳ። ኢያሱ መሆኑ መስረጃ ምን አለ? እስኪ ለምሳሌ ሙሴ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ላይ ሙሴ ከሞተ በኋላ ከሙሴ ጋር የነበረው ኢያሱ እስራኤል ምን አደረገ? የእስራኤል ህዝቦችን ይዞ እንደተከተለ ይናገራል። ለምሳሌ ኢያሱ 1 ማለት ነው ከሙሴ ጋር የነበረ እንዲህም ሆነ ይላል የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ። እስኪ ወገናችን እኔ ጠየቁ እኮ እሱ የጻፈ ሙሴ እንደሞተ የሚጽፈው ሙሴ እንደሞተ የሚጽፈው ይሄንን ሁሉ የሚያስረዳ ማን ነበር? ኢያሱ ከሆነማ በመስረጃ መቅረብ አለብን እንጂ እንደዚሁ በቃ እንደዚህ ይባላል ሲባል ያለ መስረጃ ከተናገርን ማለት ነው ምንም ጥቅም የሌለው ጥቅም አልባ ንግግር ብቻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በመስረጃ ቢሆን አሪፍ ነበር። እስኪ ወደ ኡስታዝ ፈርሃን አሳልፋለሁ። ኡስታዝ አወል ድንገተ ዮቆ አንድ ወንድም መልእክት ላስተላልፍ። ሁለት ጊዜ እንትን አሳይቶኛልና የሆነ ቡሴ ድንገተ መነኬሰን ባናሽ የሮ ለመነገር ሲስ አከካቺሳ ነደርበቱ ደንዳ ሰላቲ እንደ ሰንታ አነ ጉያ አፍራፋ ቦደ ዴቤን ሱብሃንአላህ አና መነኩስ የሮ ለመነገር ሲሰራ የሆነ ቡሴ መነኬሰን በንዱ ቶለ እትፉፋ እትፉፋ ጉርባ ከና ወቺሳን ተቆሲ ወገናችን እየሰማኝ መሰለኝ። ኡስታዝ በደንብ አድርጎ አስረድተዋል። ምንድነው ያሉት? አዳምጠኛ አምስቱ መጽሐፍቶች ሙሴ ለመጻፍ ምንም መረጃ የለም አለ። ለዚህ ምክንያት ደግሞ ስለ ሙሴ ታሪክ የጻፈው ማን ነው ሲባል አንተ ያልከው ማን ምንድነው? የሱ ተማሪ የነበረው ኢያሱ ነው አልክ አይደለ? ስለዚህ ኢያሱ ከጻፈም አሉ እኛ የምንለው እኮ ስለ ሙሴና ስለ እስራኤል ልጆች የጻፈው ሰው ነው እንጂ ታሪካቸውን ያስተላለፈልን ከእግዚአብሔር የወረደ ብለን እኛ የምናምነው መጽሐፍ አይደለም አሉ። ለዚህ ነው እኛ ሙስሊሞች ምናምነው። አሁን እሱን ቦታ ለአንተ ላስረዳ፣ ለሱ የተወሰነ ሊያስረዳ ሞክሬ ነበር። ሙሴ ለምሳሌ ሙሴ የጻፈው መጽሐፍም ኢያሱም የጻፈ መጽሐፍም ሌላዎችም የጻፉት መጽሐፍ የተጻፈው በእግዚአብሔር መንፈስ ነው። እስቲ ሙሴ የጻፈው መጽሐፍ አሳየን። በእግዚአብሔር መጽሐፍ መንፈስ ተጻፈ የሚለው አይ ሙሴ የጻፈው መጽሐፍ ሙሴ 5ቱ ናቸው የጻፈው። እስቲ አሳየኛ መስረጃ እሱ ለመጻፉ።
የህግ መጽሐፍ ተብሎ ይጠራል። 5 ናቸው። ዘፍጥረት እኮ እነዛን ሙሴ ለመጻፉ መረጃ አለ ወይ? ሙሴ እንደጻፈ እኮ ሙሴ እንደጻፈ መረጃ አለ? አዎ መረጃ አሳየኝ እስቲ። 5ቱ መጽሐፍ የሙሴ መጽሐፍ ተብሎ ይጠራል። መጠራት አይደለም ያልኩ እሱ እንደጻፈ አሳየኝ። ሙሴ መጽሐፍ ብሎ አይጠራም። በነገራችን ላይ የሙሴ መጽሐፍን ተብሎ አይጠራም። ሙሴም እንደጻፈ ደግሞ መረጃ አሳየኝ። የሙሴ መጽሐፍ አይባልም። ኦኬ ለምሳሌ ሙሴ እንደጻፈ አሳየኝ። ሙሴ እንደጻፈ ላስረዳልያ። እሺ አሳየኝ። እሺ ijoolleen kun taaptaapiin gootu maal teessee komantii isaatti saafa abboo siraan ni darbata rukutaa mana kana ilaa namni kun hojii qabatee hin jiru machees taa'ee kan nu ilaalaa jiru baay'eedha harkumaan baate maal na laaltu isa Maa denga da so akasi ta wal guyyaa funa da fi zawalla nama kuma da ma foi ture nama gara kuma sadi ture akkasumatti so ta wujjiran tad hintu kan jedisanii bira ta'an waliin gitu kanaaf barkan inni nama darbatu asirraate namni ilaalu fi kan jiru taaptaaf godha guyyaa afur mo shan adabneera naan jette adabbii kiyya dhugeetumaan ofirra jal'ise ka kanaaf baddaneedha bultii amma kanaan ko nama dhabee naanan akkasumatti seena kun nan seensisu bar ብላል አገኘ አገኘ ለምሳሌ አሁንም የምንረዳው በምንድን ነው? በል 5ቱ ለምሳሌ አይደለም መረጃ ነው የምፈልገው። ለምሳሌ አይደለም መረጃ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሙሴ ለመጻፉ መረጃ አለ። ሙሴ እንደጻፈው ሙሴ እንደጻፈ ከመጽሐፍ ቅዱስ መረጃ ለእስራኤል ልጆች መሪ አድርጎ የሰጠው ሙሴ ነው። እየመራ ነበር መሪ መሆኑን አይደለም እኔ ያን የጻፈው ሙሴ መሆኑ መረጃ አለ ወይ? 5ቱን ታንካ የሚባሉ መጽሐፍቶችን ወይ ደግሞ ኦሪቶችን የጻፈ ሙሴ ለመሆኑ መረጃ አለ? ለምሳሌ አሁን እሱን ለምሳሌ ምሳሌ አይደለም መረጃ አለ ወይ? እሱን እንደ ጥያቄ ታልፋለህ። ሊዘጋጅና እነግርሃለሁ። ሙሴ ነው ጻፈው ብዬ ወስጃለሁ። እኔ ሙሴ ነው ብያለሁ እኮ። መውሰድማ ውሰድ፣ ችግር የለም። አንተማ ወስደሃል። እኔ መውሰዱ ሳይሆን መረጃ ካለ አሳየኝ። አይ ዛሬ አልተዘጋጀም ካለ ተዘጋጅተህ መምጣት ትችላለህ። መረጃ ግን ካለ አሁን ለምሳሌ እኔ ማለት ነው እኔ ሊጠይቅ ገቦት አሁን ለምሳሌ ከቁርአን ያልተረዳሁትን ቦታ ጠይቄ እናንተም የሚጠይቁትን ተዘጋጅቼ እመጣለሁ። ለእኛ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እሱን ቦታ ሙሴ ነው ብያለሁ። ሙሴ ነው ትላለህ እንጂ መረጃ የለም። ሌላ ጊዜ መረጃ ይዞ ይምጣ ኡስታዝ ፈርሃን። አመቱ ሙሉ ቢዘጋጅ አመጣም። እንደው እንትን ከሆነች ደስ እንዳለው እሺ፣ ቀጥል። ችግር የለም። ነገ ራሱ እንገናኛለን። የቦታውን ሙሴ ጽፏል ብያለሁ። እንደ ጻፈ መረጃ ደግሞ እሰጣለሁ። እሱ እርግጥ ከነማ ቦሪት ቡልቱን አንቀባደት ሩፍቴ። እሺ፣ ቀጥል። አሁን ሌላ ጥያቄ ለምሳሌ እዚህ ቅድም ባልኩት ሱራ 3 ላይ ተውራትና እንጂልን ከዚህ መጽሐፍ በፊት ለሰዎች መሪ አድርጎ ሰጣቸው ያለ መጽሐፍ አለ ወይስ የለም ነው? ከቁርአን በፊት አለ ብላችኋል? ይቅርታ ድገምልኝ። ይቅርታ ትንሽ በማሊ እጄ ነው። ምዕራፍ 3 ላይ ምን አለ አልከኝ? ይሰማል? ቅድም ሱራ 3 ላይ ከነዚህ መጽሐፍ በፊት ለሰዎች መሪ አድርጎ የሰጣው ተውራትና እንጂል ይላል። ይሄ ተውራት ለምሳሌ ተውራትና እንጂል ታምናላችሁ ወይስ አታምኑም ነው የኔ ጥያቄ፣ የመጀመሪያ ጥያቄ። ተውራት ምን ለመሆኑ ነው የምናምነው? ምን መሆኑን? እግዚአብሔር ቃል መሆኑን ያላ ቃል መሆኑን ተውራትና እንጂል ከዚህ በፊት ቁርአን ከመምጣቱ በፊት ለሰዎች መሪ የትኛው ናቸው እነሱ?
የትኛው ናቸው እነሱ? ተውራትና እንጂል ማለት ነው። የትኛው ናቸው? ተውራትና እንጂል ኦኬ። ቁርአን ውስጥ ተውራትና እንጂል ቀድሞ ተሰጥቷል ከተባለ የትኛ ብለህ ትወስዳለህ አንተ? የትኛ መጽሐፍ ነው አሁን በእጅ አለ ብለህ ታምናለህ ለማለት ፈልጌ ነው ጥያቄ። እነሱ አሁን አሉ ብለህ የምታምነው ወይስ ምንድን ነው? የትኛው ነው እየጠየቀኝ ነው? እዛ ላይ የተጻፈው ነው ወይስ መሬት ላይ አለ ብለህ የምታስበው ነው እየጠየቀኝ አለኝ? አዎ ለምሳሌ እዚህ ቁርአን ላይ እዛ ለነዚህ ለሰዎች መሪ አድርገን ሰጠናቸው አወረድናቸው ይላል። ተውራትና እንጂልን ማለት ነው። ተውራትና እንጂል እንጂልና እንደሰጣቸው አምናለሁኝ። እንደሰጣቸው ለሰው ልጆች መሪ አድርጎ እንደሰጣቸው አምናለሁኝ ተውራትና እንጂልን። ኦኬ መሪ አድርጎ ሰጣቸው። ያ መጽሐፍ አሁን ታምናለህ ወይስ አታምንም? የት አሉ? ካሉ የለም እናንተ ጋር ተውራትና እንጂል? ኧረ እኔ አይቼ መላቅም። በነገራችን ላይ ታምናለህ ስትለኝ ትቀበላለህ ማለት ነው? ለምሳሌ ተውራትና እንጂል ለሰዎች መሪ አድርጎ የሰጠውን መጽሐፍ ትቀበላለህ ወይስ? አልቀበልም። ቁርአን ላይ ለሰዎች መሪ አድርጎ ከዚህ በፊት የወረደ መጽሐፍ ይላል። እሺ ላብራራልህ። በቃ ያዝ። ኦኬ ላብራራልህ። ኦኬ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዛች ጋር እየነገረን አለው ምዕራፍ 3 ላይ ከዚህ በፊት ተውራትና እንጂል ለሰው ልጆች መሪ አድርገን ሰጠናቸው ስል ለነዛ ለእስራኤል ልጆች የሰጣቸው ለነዛ ከዚህ በፊት ላለው ለህዝቦቹ ሰጥቷል መሪ አድርጎ። ያን እየነገረን ነው። ከዚህ በፊት ያደረገውን ነገር እንዲያርጌ ሰጥቻችኋለሁ ብሎ እየነገረን ነው። እኛ ደግሞ አላህ የነገረን ነገር ትክክል ነው ብለን ነው የምናምነው። እውነትም አላህ ሰጥቷቸዋል ብለን ነው የምናምነው። ታዲያ ለነሱ የተሰጣቸው መጽሐፍ እንደተሰጣቸው ታምናላችሁ? አዎ ለነሱ ተሰጥቶ ነበር መጽሐፍ ብለን እናምናለን። ግን ያ መጽሐፍ ዛሬ ላይ ብመጣ እንኳን እኛ አንቀበልም። አንድ እኛ ሙስሊሞች የተሰጠን ለዓለማቶች የተሰጠ ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተላኩበትን ቁርአንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለዓለማት ምን አድርጎ ሰጠን? ሜኑ አድርጎ ነው የሰጠን፣ ወይ ደግሞ የህይወት መስተዳደሪያችን አድርጎ ላከልን። ለዛ ነው ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ላይ ለዚህ ዓለም ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተባረከ الذي نزل الفرقان على عبده ይላል። ባሪያው ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአኑ ፍርቃን ማለት እውነትና ውሸትን የሚለይን መጽሐፍ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዓለሙን ሁሉ እንዲያስጠነቅቁበት ምን አደረገ? ሰጣቸው፣ አወረደላቸው ይላል። ስለዚህ ዓለምን ሁሉ እንዲያስጠነቅቁ ቁርአን ከተሰጠ ሌላ መጽሐፍ አያስፈልገንም። አንድ በል። ሁለተኛ ልጨርስ። ያዝ አንዴ። ቆይ ያዘውና ትጠይቀኛለህ ስጨርስ። ሁለተኛ ይህ መጽሐፍ ተውራትና እንጂል የሚባለው ደግሞ አላህ በእነሱ ላይ አወርዶ ነበር። ያ መጽሐፍ ግን ዛሬ ክርስቲያኖች ይዞ የሚዞሩት መጽሐፍ አይደለም። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ነው። አዎ እንደዛ ካልክ ለምሳሌ ቅድም ያለፍከው ተውራትና እንጂል መሪ አድርጎ ሲሰጣቸው ይህን ቁርአንን የሚያረጋግጥ ነው ይላል አይልም ወይስ ይላል? ምን ይህን መጽሐፍ የሚያረጋግጡ መጽሐፎች ተውራትና እንጂል ከዚህ በፊት የነበሩ መጽሐፍት ይላል። መረጃ አምጣ። የለም ይህ መጽሐፍን ያረጋግጣሉ ተውራትና እንጂል አይልም። አዎ ተውራትና እንጂል ይሄ መጽሐፍ እንትን ምንድነው ያረጋግጣሉ የሚለም ቦታውን ላንብብ። የለም አውጣ። ቦታውን ላንብብ። ከእርሱ በፊት ያሉትን መጽሐፍ አረጋጋጩ ቁርአን ነው እንጂ እዚች ጋር አረጋጋጩ ቁርአን ነው እንጂ መጽሐፎቹ ቁርአንን አያረጋግጡም። ቁርአን ከዛ በፊት ያለው መጽሐፍ ያረጋግጣል። ተውራትና እንጂል ቀድሞ የተሰጠው መጽሐፍ ለምሳሌ ክርስቲያን ጋር ያለው አንቀበልም ካልክ ተውራትና እንጂልን ሳታቅ ከዚህ በኋላ የመጣው መጽሐፍ እኮ ምን እንደሆነ አናውቅም። ቀድሞ የመጣ መጽሐፍ አላህ ለሰዎች መሪ አድርጎ የሰጠውን መጽሐፍ ተውራትና እንጂል ቀድመ ማንበብና መረዳት አለብን።
አንድ ሰው ተውራትና ኢንጂል ከሌለ እስቲ ዝም ብለህ አታውራ። ቁርአን አንተ አይደለም የምታብራራ። ዝም ብለህ አታውራ። ጥያቄ ካለ ጥያቄን ጠይቅ። እሱ ለምሳሌ ቆይ ወገኔ አንተ አትናደድ። ለምሳሌ መናደድ አይደለም። ቁርአን ውስጥ ገብተህ ለማብራራት የምትሞክር ከሆነ እዛው ዳር ላይ እንድትቆም ነው የምነግርህ። ምክንያቱም አይደለም ቁርአንን እያብራራው ሳይሆን ለምሳሌ የተረዳህን ነገር ትነግረኛለህ። አንተ ቁርአኑ እንዲህ ይላል ብለህ ጠይቀኝ፣ እኔ መልሱን ሰጣለሁ። ቁርአኑ እያለ ያለ ምን እያለ ነው? ቁርአን ከዚህ በፊት ያሉትን ተውራትና እንጅልን ያረጋግጣል ነው የምለው። ተውራትና እንጅልን ያረጋግጣቸዋል። ምኑ ነው የሚያረጋግጣቸው? ለነሱም አለቃቸው ነው ይላል አላህ ምዕራፍ 5 ቁጥር 48 ላይ ከዚህ በፊት ላሉ መጻፍቶች አለቃ ነው፣ ሞኒተር ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? አሁን ከዛ በፊት የነበሩ መጻፍቶችን ሁላቸውንም ላይ ሞኒተር ነው፣ አላፊያቸው ነው። ያረጋግጣቸዋል ማለት ደግሞ ምንድነው ሲባል እውነት የሆኑትን እውነት ነው ይላል፣ ውሸት የሆኑትን ውሸት ነው ይላል። ይህ ነው እንጂ አይ ይህ መጽሐፍ አሁን እመንበት ምን አልበት የምለው ነገር የለውም። ድምፅ አይሰማም። ድምፅ ሩቅ ነው። አሁን ይሰማል? አዎ። ለምሳሌ ተውራትና እንጂል እውነትም ውሸትም እንደሆነ ለማረጋገጥ መጽሐፍን አላህ ሰጥቻለሁ ካለ አንተ መጽሐፍን በእጅ መኖር የለብህም ወይስ አለብህ? የትኛው መጽሐፍ? ተውራትና እንጂል። ተውራትና አይ መኖር የለበትም። ለምን? በፊት የነበረ መጽሐፍ ከሌለ እንዴት ነው አሁን አንተ በኋላ የመጣውን መጽሐፍ መቀበል የምችለው? ግዳጅ ነው? ላላ በፊት የነበረ መጽሐፍ አላህ ለሰዎች መሪ አድርጎ የሰጠውን ሳታቅ ከስሩ ከመጀመሪያው ሳታቅ እንዴት ሊታቅ ትችላለህ ነው። ለምሳሌ እኔ ጥያቄ ነው። እሺ እንደዛ ከሆነ እስቲ ስታንዳርድ ጠይቅና እኔ መልስልሃለሁ። ከዚህ በፊት ለአብርሃምና ለኖህ የተሰጣቸው መጽሐፎችን ሳይኖሩ ስለነሱ እነሱ የጻፉት መጽሐፎችን ሳታገኝ አንተ እንዴት አደርገህ ስለ ኖህና ስለ አዳም የተጻፈውን ከሙሴ መጽሐፍ ወስደህ ወይ ከተውራት ወስደህ አንተ እንደምትለው ሙሴ መጽሐፍ እንዴት ወስደህ ነው የምትናገረው? አንተ እንዴት ስትል አልገባኝም። እንድገባ ደግሜ እናገራለሁ። ለምሳሌ ከሙሴ በፊት ነቢያቶች ነበሩ። አብርሃም ነበሩ፣ አዳም ነበሩ፣ ኖህ ነበሩ አይደለ? ለነሱ መጽሐፍቶች አሏቸው ወይስ የላቸውም? ለእነ አብርሃም መጽሐፍቶች የአብርሃም መጽሐፍ አለ። አዎ ሁሉም ግን ሁሉም አጠቃለው በመንፈስ ቅዱስ ነው ተረድቶ የሚጽፈው። ታውቃለህ? መጽሐፍ እንዳለ በመንፈስ ቅዱስ ከእግዚአብሔር እየሰሙ ነው የጻፉት። እሺ እነዛ የአሻር መጽሐፍ የሚባልም አለ፣ እንዲሁም ደግሞ የጦርነት መጽሐፍ የሚባልም አለ። እነዛ መጽሐፎች ለምሳሌ ኦሪት ዘጸአት ላይ የጦርነት መጽሐፍ የቱ ጋር አለ? የለም የለም። የጦርነት መጽሐፍ ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተናግሯል። የጦርነት መጽሐፍ ውስጥ አለ ብሎ የለም። የጦርነት መጽሐፍ የለም። እሺ ላሳይ ይችላል። እሺ ለምሳሌ ያጠየቁትን ቀድማ ብትመልስ አይሻልም? አሁን ወደዛ ከምንገባ የለም የምትለው እንኳን ስታንዳርድ ልጠይቅ ስል የለም ስለምትለኝ ነው አይደለም። ለምሳሌ አሁን እኔ ያጠየቁትን መጀመሪያ መልሰኛ፣ ወደዛ እንሄዳለን። የጦርነት መጽሐፍ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም። እሺ እንትን በልልኝ። ሌዋውያን ምዕራፍ 21 ቁጥር 14 ላይ 1:14 ሌዋውያን ይላል እንጂ እኮ የጦርነት መጽሐፍ ይላል። አውጣልኝ፣ ያሳይል ያለው እዛ ላይ ገብቼ ያሳያለሁ። አውጣ አንተ ያልኩትን ጥቅስ። ለምሳሌ አሁን አንተ ጠየቅከውና አንተ ክፈል የምትለው ቦታ ትክክል አይደለም። አሁን ከፍተሃል ነው። እኔ እንዴት የጦርነት መጽሐፍ የሚል ምዕራፍ አለ ወይ? ለምሳሌ አለ አውጣ። እንዲህ የሚባል መጽሐፍ ራሱ አለ። ልንገርህ፣ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 1 አውጣልኝ። ለምሳሌ አትበለኝ፣ አውጣ መጽሐፉን። ምሳሌ ምን ትነግረኛለህ አንተ? መጽሐፉን አታወጣም እንዴ? የራስ መጽሐፍ አይደለም?
ምን ነው ምሳሌ? ይኸው እያወጣው ነው። ዘዳግም መጽሐፍ ዘይልቁ ይላል። ዘዳግም መጠየቁ እዛ ሁልቁ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ያውጣ። እሺ አውጣ። ምዕራፍ 1 መቼ ደው ከፈትክና ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 አወጣ። ማን ሄድበት እኮ ነው አንተ እየሄድክ ካለው። ለምሳሌ አውጣና ከዛ በኋላ እናውራ አልኩህ። ጭቅጭቅተው እናንተ ያልኩትን አውጣ። ምዕራፍ 1 ዘውልቁ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 አውጣ። አንተ ለምሳሌ የጦርነት መጽሐፍ አይደል አልከው? የጦርነት መጽሐፍ የሚል የለም ነው እኔ እያልኩ አለሁት። እዚች ጋር ጭንቅላት ይሰራል አይደለም? ጭንቅላት ይሰራል፣ በደንብ ይሰራል። አዳምጠኛ። ጥቅሱን አውጣና አንብብልኝ መጀመሪያ። እኔ ያልኩህን ጥቅስ አውጣና አንብብ። ከዛ በኋላ ትከራከራለህ። ሪስ ማይወስድበት እኮ እየሄድክ ስለሆነ ነው። እኔ እኮ አውጣና አንብብ። ከዛ በኋላ ትከራከራለህ። አውጣ መጀመሪያ ያልኩህን። አላወጣም። ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 አውጣ አልኩህ። እኔ ብሉይ ኪዳን ውስጥ 39 መጽሐፍ ላይ የጦርነት መጽሐፍ ብሎ የሚጀምር ካለ ሊያወጣ ነው። አለዛ አላወጣም ነው የኔ ጥያቄ። ሰምታል? የጦርነት መጽሐፍ ቅዱስን መግለጥ ትፈራለህ? መጽሐፍ ቅዱስን መግለጥ ትፈራለህ? አልፈራም። አንተ ካልፈራ ግለጠው መጽሐፍን። አንተ ያልከውና የምናወራበት ሌላ ነው። ክፈተው መጽሐፉን። ምን አገባህ አንተ? ክፈትልኝ፣ መጽሐፉን ክፈትልኝ። እሺ እኔ ራሴ ልክፈት። አንተ ከፈራ መጽሐፍን ታፍርበታለህ። ልክፈት። የምታፍር መጽሐፍ ይዘህ ለምን ትሄዳለህ? መጀመሪያ ክፈተው። እኔ የሚያስፈራ ነገር የለም እኮ አንተ ያልከው ነገር በጣም ታፍርበታለህ። በመጽሐፋችሁ ታፍራላችሁ እኮ በጣም ታፍሩበታላችሁ። እንዴት አፍሪበታል? የእግዚአብሔር ቃል እኮ ነው። ካላፈርክበት ለምን አታወጣም ታዲያ? ዝም በል። እሺ አዳምጣው። የእግዚአብሔር ቃል እስቲ በቃ አዳምጥ። ካላፈርክበት ምን ይላል እዚች ጋር? ስለዚህ በእግዚአብሔር የጦርነት መጽሐፍ እንዲህ ተባለ ይላል። የጦርነት መጽሐፍ እንዲህ አለ ይላል። የት አለ የጦርነት መጽሐፍ? የእግዚአብሔር ነው እሱ። የለም መጽሐፍ እያለ እኮ ነው መጽሐፍ። ይኸው ስለዚህ በእግዚአብሔር ላይ ነው አንተ የምትለው የጦርነት መጽሐፍ እንዲህ ተባለ ይላል። ሙሉ በሙሉ አንብብ፣ ወደ ታች ሁሉንም አንብብ። ዘኍልቍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ክፈተው። 1 ቁጥር 14 ሁሉንም ቀድማ ከቁጥር 1 አንብብ። አሁን አነባለሁ ምዕራፉን ማለት ነው። ከቁጥር 1 ምን አገባን ስለ ሙሉ መጽሐፍ? እኔ መጽሐፍ ማሳት ምን ያህል ነው እንዴ? ወይስ ይሄም እኮ መጽሐፍ እንትን ቤተክርስቲያን አይደለም። እኔ ፈለኩት ሙሉ ነው የሚያስረዳው። መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ ነው የሚያስረዳው። ስለመጽሐፍ ሁሉንም በመስመር አንብብ። ከዛ በኋላ አንብብ። እንደዛ ከሆነ አንተ አንብብ። እኔ ምን አገባኝ? አንብብ አንተ። አነባለሁ። ስማ እሺ፣ ቅድም አላነብም አላልክም? አነባለሁ። ሁሉንም ሰማለሁ ካልክ፣ ይሄን ምዕራፍ እረዳለሁ ካልክ አነባለሁ። ለምሳሌ አንተ ያልከው አንብብና አስረዳኝሽ። 21 ያው ዘኍልቍ እንደዚህ ይላል። በደቡብ በኩል ተቀምጦ የነበረው ካናናዊ አይልም የዒድ ንጉሥ አይልም። አዎ በደቡብ በኩል ተቀምጦ የነበረው 21 ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ነው አልኩህ ወንድሜ። ቁጥር አልሄድም ሙሉ እኮ ሊያነብ ነው። ሁሉንም መስመር ላይ ትረዳለህ ስለምን እንደተናገረ ያነበብክ ነው። እሺ ሁሉንም ትረዳለህ። አለዛ መረዳት አችልም። 14 ወርደህ አነባለሁ ብትል አትረዳም። እስከ 14 ብቻ ነው የምታነብልኝ። እሺ ችግር የለም። አንድ ጀምረህ እስከ 14 ከዛ መልሱን ትሰጠኛለህ። በደቡብ በኩል ተቀምጦ የነበረው ካናናዊ የአሬድ ንጉሥ በኤቴርም መንገድ እስራኤል እንደመጡ ሰማ። ከእስራኤልም ጋር ሰልፍ አደረገ፣ ለእነሱ ምርኮ ማረከ። እስራኤልም ለእግዚአብሔር እነዚህ አሳልፎ በእጅ ብትሰጣቸው ከተሞቻቸውን እርም ብዬ አጠፋለሁ ብሎ ስለት ተሳለ። ለምሳሌ ቦታ ሲያነብ ራሱ ቦታ ሲያነብ ስለ እስራኤል ታሪክ ነው የሚያወራው። አይታል? ስለ እስራኤል ታሪክ ነው የሚያወራው። አውቃለሁ።
ለምሳሌ አንተም ያመጣው ጥያቄና ይሄ ሪስ ምሳሌ ተውና እኔ ስለ እስራኤል እንደማወራ አውቃለሁ። ምሳሌ ትበል አንብብና 14 ላይ ስደርስ መልሱን ስጠኝ። ስለ እስራኤሎች እንደሚያወራ አውቃለሁ። የጦርነት መጽሐፍ የተባለ የት አለ ነው የኔ ጥያቄ። አንብብ ቀጥል። ኦኬ ሁሉንም ምዕራፍ ነው የሚያነበው። ለምሳሌ 14 ላይ አታስቆመኝም። ለምሳሌ እንረዳዳና እንስማማ። በዚህ ሁሉም ምዕራፍ ወገኔ አንተ ተው በቃ። አንተ ገና መጽሐፍ ቅዱስም አልተረዳም። ገና ዛሬ እዚህ ሆነ ልትማሩ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ እኔ አየት በቃ አመሰግናለሁ። በቃ ማይክን ዝጋ። አንተ እውቀት ለማግኘት እየፈለክ አይደለም። አንተ መጽሐፍ ቅዱስ አታውቅም፣ እውቀትም ለማግኘት ደግሞ ትፈራለህ። ተው በቃ እዚሁ ላይ አጥባተ ሙት አድርግ። ምን ትረዳለህ? መረዳትም እየፈለክ ወይ አታስረዳ ወይ አትረዳ። ለምን ጊዜ ትጨርሳለህ? አንተ ጋር ለማውራት ብዬ እኮ 2000 የነበረ ሰዎች እኮ ቋንቋው የማይችሉን እያወራው 700 ሰው ገባ እኮ። አንተ ለማስረዳት ነው ይሁን ሁሉም አይሰማም ቋንቋን። አንተ ግን ለአንተ ብዬ ጊዜ ሰጥቼ አንተ ወይ አስረዳኝ ወይ ላስረዳ ስለ ወይ አታስረዳም ወይ አትረዳም። ለምን ጊዜ ጨርሳለሁ? ብዙ መማር የሚፈልጉ ውስጥ አለው። ምሳሌ ፈልግ። በቃ መረጃ ካልሰጠኝ ምሳሌ ፈልግ። አመሰግናለሁ አባዬ። ተው ላስረዳልህ። አንተ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ እዚህ ላይ ካልሰበኩ ሙሉውን አልከኝ እኮ። ይሄ ቤተክርስቲያን በመናደዱ አይደለም፣ በመናደዱ ነገሮች መረዳት አንችልም። ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 1 ሙሉውን ተቀምጬ እዚህ ላዳምጥ ነው። እኔ ቶሎ ብዬ ጨርሳለሁ። መጀመሪያ ስማ አንተ። ቶሎ ብዬ ጨርሳለሁ። ኧረ ምንም አልሰማህም። ተው አትጨርስ። እውነት ከፈለክ ራስህ አንብበው እዛና እውነትን ፈልግ ራስህ። እኔ እንደ ሰው ወይ ጠይቄ ወይ ታስረዳለህ ወይ ትረዳለህ ብዬ ነው እንጂ ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ እዚህ የምታነበው እንዴ ካሴት እየቀዳ ነው። አመሰግናለሁ። ከኔ ጋር አደረከው። አመሰግናለሁ። ምዕራፉን ጨርሰህ ካላነብ ቁጥር ፒክ አድርገህ ስታነብ እሱን ቤት አንብበና እኔ ጋር አይደለም የምታነበው። እሱን ቤት አንብበና እኔ ጋር አይደለም ምዕራፍ ሙሉ የምታነበው። ቤት ተቀመጥና ተረዳ። ከተረዳ በኋላ ና እኔ ጋር ለዚህ ቦታ ለጠቅላላ እውቀት ልንገር። ይሄ ለእስራኤል ልጆች የሚናገረው ለመጽሐፍ አይናገርም። እኔ ለአንተ ነው መቻልኩኝ። እኔ የጦርነት መጽሐፍ የሚባለው የት አለ ነው እኔ ጥያቄ እንጂ ለአንተ ተጻፈ መቻልኩ። ለእስራኤሎች እንደሆነ ከአንተ ነው ተረዳሁት። ለምሳሌ የጦርነት መጽሐፍ የሚለውን ለመረዳዳት ሙሉ ምዕራፍ አንብበ ነው የምትረዳው። አለዛ መረዳት አላነበብክም። ከዚህ በፊት አላነበብክም። አንብቤያለሁ። ይሄ እኮ ካነበብክ እንደዚህ ንገረኝ። ለምሳሌ ይሄ የተጻፈበት ቦታ ስለ እስራኤል ልጆች ያኔ የነበሩ ታሪክ የሚያወራ ቦታ ነው እኮ። መጽሐፍ የጦርነት መጽሐፍስ ምንድን ነው? ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ መጽሐፍ አይናገርም። ስለ እስራኤል ታሪክ የሚያወራ ቦታ ነው። አውዝ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም። የጦርነት መጽሐፍ እያለ የጦርነት መጽሐፍ እያለ የጦርነት መጽሐፍ አይናገርም ትላለህ? ስለ መጽሐፍ የህግ መጽሐፍ 5ቱ ለእስራኤል ልጆች ህግ የተሰጣበት 14 ልጆች እግዚአብሔርን እንዲፈሩና መጽሐፍ ውስጥ አለ የሚለው ምንድነው ነው? የተሰጣበት 5 መጽሐፍ ናቸው። ቆይ የጦርነት መጽሐፍ የሚለው ሲየዋሸ ነው? ታሪክ ነው መጽሐፉ። መጽሐፍ እኮ ታሪክም ይሁን ያ መጽሐፍ የታለ ነው? ታሪክም ይሁን እዚህ ቦታ አይደለም። ታሪክም ይሁን የታለ ያ መጽሐፍ? ለምሳሌ እኔ ሊያስረዳ ተረዳ። አሁን አንተ እኔ የተረዳሁት ነው። የጦርነት መጽሐፍ የታለ ብሎ የሚጀምር መጽሐፍ አይደለም። የጦርነት ብሎ የሚጀምር መጽሐፍ አይደለም። የኔ አባት የሚነግርህ ማለት ነው። ምን ትነግረኛለህ? ታፕ አድርግ ከስር። እኔ ለብላል ብዬ ነው እስካሁን አስቆየሁህ። ምን ይላል ማን ይመጣ ወደዚህ ውጅሪ ድቁብ ሰዱን ቀበሞ ሲንቶ ቦር ክኒኒ መጣነት ከነማ አኡዝ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ማን ይኩንሞ አስተግፊሩላህ አልዓዚም መታነ ዶዶ ሲሙቸማ እንጂ አኡዝ ቢላሂ ዱጋቱ ነዝራር ጋሩ የጦርነት መጽሐፍ ለበለኛል እንደ አኡዝ ቢላሂ ጀይዳኒ ገዲሱን ተጨስ ሰው አይኑን ከፍቶ ዘግቶ አስሮ ነው እንደሚሄደው ነምን ይጅሞ ሄዳቴ ደማሳ መጽሐፈ የጦርነት መጽሐፍ ተወስረጅን መጽሐፈ ሎላቱን እንጀዱቲ እዚህ ላይ በጦርነት መጽሐፈ ሎላ ከጀኑ እንጅሮ ወደ አስተግፊሩላህ ቢላል አሪዳ ነከስ ነው ለጋ ድብራስ ብራጅራ ሱማ ሶዳዴ ወላ ያጋማ ከን ቱርቲዜ ሲፊዳ
ደግሞ አወረዱኝ ምናምን ጀለ ቦክሲ ስትብራተ ሶዳደ ፈይታ ወላሂ ከናመን ቱርሲስ ማለ አማካራው ጅዴ ነው እንጀሩ የጦርነት መጽሐፍ እያለ አይልም የጦርነት መጽሐፍ ና እንጀ እንዴ ነምን ጅሩ ወደ ተደሙ ጀልቀበ አየስ ወረ ክርስቲያኑ ከነራ ጋቢ ደቢ ፍሮተን ያኔስ ነምባ አጃይባ እሺ ደርሰ ጅርታ መጣ ጃይባት ወላሂ ደርሰ ሞ ደርሰ استاذ ولا زلجرو انغشتني جو استاذ ولا سبحان الله انكو بني بان سيم خير يدوركي سايرك سانو تفكات امبو جرتا امبو كان عند بدين تري داسل Elenaatiin kunoo kiristaana. Kiristaanu seentaa gaggaafadhaati xiqqoo rukutadhee naqee rafame. Nin jira. Ni dhaga'ama sagaleen kee. Siingarii fa'aan gashtanii jiru nama siingarii dhiistanii teessoo hin jettanii. Muditaroonni jiran fakkaata. Sagaleen kee ni dhaga'ama. Dhaga'ama. Hin dhaga'ama. Ustaas gaafiin qabaa sagaleen kiyya ni dhaga'ama. Sirrii dhagaa. Okay. Tokkoo fi deebiin isiniif kennaa. Inni lammaffaa immoo gaafiin isinii gaafachuu barbaade. Ishi koo gaaffii sagaleen koo akka jiru ni gaafadha uummata. Sagaleen koo jiraa joo? Okay. Atoon dhaga'amaan boo? Eeyyee ni dhaga'e. Maal deebii nu kennita maaloo nu gaafattame? Yeroo baay'ee irratti nama akka keenyaatti amantuu jarri pheenxee jechuu jirtan. Sanaaf deebii isinii kennuu barbaada. Inni lammaffaa immoo gaafiin qaba. Gaafii kiyya haariu malee osoo naafiin walii amansiifneetuma jechuu barbaadeeti. Asirratti wal haarsuun walitti haaruun gaafii irratti walitti haaruun hin barbaachisu. Nagaadhumaan wal amansiisu. Ayyee. Gaafii kiyyatti fufuudhe. Itti fufi. Maal nuu qabda dura deebii nuu kenni ture deebii isinii qaba. Gaafii kiyya inni tokkoffaani. Deebii sanarratti isinii kenna tole. Yesus Kiristoos nama akka keenyaatti nama nyaatee dhuguudha jedhama yeroo baay'ee irratti. Yesus jechuun inni tokkoffaani. Yesus Kiristoos jechuun Kiristoos ilma Yesus ilma Kiristoos. Ilma isaa jechuun immoo walumaa galatti dandeettii isaa jechuudha. Akkuma isin quwwaa isaatiin jettanudha jechuudha. Quwwaa isaa yookaan dandeettii isaa jettanu. Yesus ilma Kiristoosi? Dandeettii Kiristoos jechuudha. Yesus Kiristoos jechuun qilleensaan kan dhufe Yesus Kiristoos jechuun ilma isaati. Ilma Kiristoos. Yesus Kiristoos jechuun ilma Kiristoos jechuudha ayyee. Yesus jechuun immoo dandeettii waaqaa jechuudha. Akkasin quwwaa isaatiin akkas jettanu akkasin dandeettii isaatiin akkas nuuf godhe jettanu. Yesus jechuun dandeettii isaati. Dandeettii isaa jechuun immoo waaquma jedhamaa mitiire. Kanaaf Kiristoos jechuun immoo kan isa uume yoo ta'e ilma isaa waan ta'eef dandeettii isaati. Walumaa galatti Yesus jechuun Yesus dandeettii Kiristoos jechuudha. Dandeettii waaqaati jechuudha. Ayyee deebifteere? Darbitam? Amma deebii yoogaan taanes irraa xiqqoo isiniif ibsa jedheetii yaada. Ibsiteetta ayyee. Gaafii keetti deebi. Gaafii kiyya immoo wangeelli kitaaba afaan Oromootiin yoo deemtan, Amaariffaan yoo deemtan, Arabiffaan yoo deemtan, yoo Ingiliffaan deemtan afaan beekaniin jira jechuudha wangeelli.
Kan Qur'aanni kun immooti afaan Arabii qofaan jira. Eega Rabbiin tokkicha ta'e hundaaf uume hunda kana ardiif kana hunda uume afaan Arabii qofaan maaliif ta'e Qur'aanni eegaa inni tokkicha ta'e addunyaa kana inni hunda keenya kan uume eega isa ta'e afaan Arabii qofaan maaliif ta'e Qur'aanni afaanuma nama hundaatiin maaliif hin taanedha gaafiin kiyya inni tokkoffaan. Inni lammaffaan immoo gaafii amma wal gaafataa turtan keessaa kan hin argadde injiilii kitaaba afurtu bu'ee jettani kitaaba afur keessaa kitaabni sadii kitaabni arfeenuu Qur'aanuma keessa jiramoo kitaabni tokko qofaadha kan isin qabattan yookaan arfanuu qabate moo Qur'aanni kun sadeenuudhuma qabatee tokkuma qabattanii jirtanidha. Ayye. Xumurtee? Gaafiin kiyya ifa isinii ta'ee sila. Sirriitti fanaateera. Xumurtee taate garuu? An xumure gara kiyya an xumure. Ayye. Bismillah ar-Rahmaan ar-Rahiim. Du'aan dursatti Rabbiin karaa qajeelaa siif haa kennu. Karaa dhugaa sitti agarsiisu. Beekumsa gaalli Rabbi siif haa kennu. Rabbi wanti hin danda'amne hin jiru. Waan ofii danda'u fi waan jaallatu hundayyuu siif haa kennu. Du'aan dursatti Yesuus Kiristoos ilma Kiristoos ka jette ani hin beeku macaafa haaraatu jira yoo ta'e ani takkaas hin dhageenye hin beeknes. Waan ati sila dubbataa oolte waa'ee Yesuus irratti ani takkaa macaafarraa waan hin dhageenye humna Yesuus humna Waaqayyootifaa jechaa oolte naan galle. Gaafa Yesuus Kiristoos du'e Waaqayyo humna hin qabu jechuudha moo maal akka ta'es kunis gaaffii na keessatti fide. Yesuus humna Waaqayyoo taanaan gaafa inni du'e bultii sadii Waaqayyo humna hin qabu jechuudha. Akkamitti akka haasofte naan galle garuu irratti yaaddee naasofne itti fakkaata dingatuma ta'e malee irra darba sarrakkoodhaa miti garuu itti yaade gara fuulduraatti. Ka biraa gaafate na gaafatte maaliif Rabbi Quraana kitaabota afur buusee jira sana keessaa maaliif Quraana qofa afaan Arabiffaatiin buusee waan jedhudha. Macaafonni hundumtuu banagaraachin laal afaanuma nabiyyiin itti ergamu sanaani kan inni ergame. Macaafni qulqulluu afaan Oromoodhaan miti Waaqayyo kan isinii buuse. Macaafni qulqulluu ka Waaqayyoon ittiin Yesuus dubbataadhaa ture Injiil kan nuti jennee amannu afaan Aramaayikii ammoo macaafnumti immoo ka barreeffame immoo afaan ka durii Ibraayistii yoo ta'u ka ammoo ka Kuwaaraa immoo Giriikiin ka barreeffame. Macaafni afaan Oromootiin barreeffame hin jiru. Amaariffaan ka barreeffame hin jiru. Garuu yeroodhaan booddeetti idimeel Oneesimoos Nasiib abbaa gammachiisii yoo baratteetta taate Oneesimoos Nasiib yookiin abbaa gammachiistu yeroo jalqabaatiif jechuudha afaan Saabaatiin takka immoo afaan Oromoo qubee amma barreessinu osoo hin taane qubee afaan Amaariffaatiin Oromiffa kitaaba yeroo jalqabaatiif kan afaan biyya keenyaatti hiikeessadha. Keessumaa warra Oromootiif jechuudha. Qubee amma barreessitu osoo hin taane afaan Amaariffaatiin macaafa Saabaa jedhamu yoo beekteetta taate macaafa warra Pheenxee jechuudha. Oneesimoos Nasiib yookiin abbaa gammachiistu yeroo jalqabaatiif afaan Oromootti hiikesanu. Malee sana duratti macaafni afaan Giriikiitiin kan inni jiru. Afaan Ingiliffaatiinis warra jalqaba turan keessaa kan akka King James Version fa'aa yeroo jalqabaa warra afaan sanatti hiikamedha afaan Ingiliffaatti. Si galee? Malee macaafni afaan Oromootiin yookiin Amaariffaan isinii bu'ee hin jiru si jechuu barbaade baleessa. Kanumaafuu Quraanillee akkuma kana afaan Arabiffaatiin bu'ee san booddee immoo yeroodhaa booddee namni gaafa afaan sana baratee jedhu gara afaan Oromootti hiikee gara afaan Amaariffaatti hiikee Ingiliffatti illee namoonni hiikan akka namni macaafa hubatuuf jechuudha. Kun kana. Kalamaffaa والله كابد اللهم صل واي مچافا غافت تكفاني لما فهم مال ترسا وانا بيو ثانا اتفاقادا مال غافت امبو يادت لاتا تو Esi gaafi waa'ee Yesuus Kiristoos keessatti gaafii keessan keessatti maal naan jettanii guyyaa sadii fi dandeettiin qabu Kiristoos naan jettanii. Isa gaafiitti deebita yaadatta gaafii mana gaafatti.
Sinin gaafadhe tokko deebii inni tokkoffaani waa'ee kitaaba Alfeen bu'e keessaa kitaabni Alfeen isin bita jedhamoo kanuma musliimaa qofa moo kitaaba tokko qofaatti fayyadamaa jirtudha? Yaa mana galee. Billahi shaytaan rajim. Wanni ati jette macaafni arfanuu isin bira jira mooyyuu nuun jette. Macaafni arfan nu bira hin jiru. Nuun kan nu bira jiru Qur'aana qofaadha. Qur'aan immoo kan dhugaa fi kijibaa adda baasudha. Kitaabni nu bira hin jiru. Sigalee kitaabni sun eessa jira jennaan warruma Israa'eliif jalqaba ergame nu bira illee hin geenye nuun qaqqabne illee jechuudha. Kanaaf macaafonni akkasii nama akkasiitiif warra akkasiitiif kennamee ture nuun jechaa jira malee macaafonni sun har'a jiru nuun jechaa hin jiru. Seenaa nutti himaa jira. Akkuma Addaamii gaafa uumame dhoqqee irraa biyyoo irraa uumame jannata keessatti muka kana nyaatiin jennaan nyaate akkuma jedhamaa nutti himame macaafni Tooraat yookiin Injiiliin kuni Tooraat Museedhaaf kennamee ture. Injiil immoo Yesuusii kennamee ture jedheeti kan inni nutti himaa jiru malee waan darbe paastii wayii nutti himaa jira malee macaafni har'a jira jedhee miti kan inni haasa'aa jiru jechuudha. Kanaafuu macaafni sun warra dura kennamanii darbanii nu birallee hin jirani Quraana keessallee hin jiran jechuudha. Waa'ee isaaniitu Quraana keessatti himame malee. Waa'ee isaanii Quraana keessatti himame jechuun garuu macaaficha jechuudha miti. Walii gallee? Egaa waa'een isaa himamu malee kitaaba kana kan buuse rabbuma mitiire rabbumatu buuse moo waaqa biraatu buuse? Egaa rabbii buuse kitaaba kana Alfeen eega buuse. Rabbii eega buusee akka Yesuusitti kenname isinis dubbachuu jirtanii kitaabni Injiil akka Yesuusitti kenname dubbachuu jirtani. Egaa amantiin kun akka jirus hubachuu jirtanii jechuudha. Egaa waluma qaquudhuma yoo ta'e malee eega kitaabni kun akka Yesuusitti kenname beektanii? Kitaaba kamtu? Amantiin kunis akkuma jiru ni beektu jechuudha. Kitaaba kamtu? Kitaaba kamtu? Kitaabni Injiil Yesuusitti kenname jettanii eessa geesse Yesuus? Eessa geesse Yesuus macaafichi meerre? Macaafichi kun kanuma amma wangeela dubbifannee itti fayyadamaa jiru kana ka. Maal kana Yesuustu isinitti kenne? Kanaaf akka amantichi jedhu ni beektu. Kana Yesuustu isinitti kenne moo? Lafaan finneettanii yoo amantuulee kana lafaan finne nuti siismarraa eegamu. Ragaa yoo jiraate nutti jechuu kooti malee lakkee. Macaafa kana bari Yesuus hin beeku. Kana beektaati? Macaafaat amma Yohaannis, Maatiyos, Maarqos, Luuqaas jettee baattu bari Yesuus Kiristoos qubayyuu hin qabu. Jiraachuma isaaniiyyuu. Macaafonni kun bar. Injiil isa Macaafonni kun. Macaafni Injiil kana eessa geessite Yesuus kun eega inni quban qabne. Itti dhufna kan Injiilitti qoy. Kana eessa geesse? Itti dhufna qoy. Macaafni jalqaba barreeffame kam akka ta'e beektaa wangeelota keessaa? Hin beeku mee sinnaaf ibsa. Ayyeesh. Macaafni jalqaba barreeffame macaafa Maarqoosidha. Maarqoos Yesuus Kiristoos egaa inni gara samiitti ol fudhatame booddee waggaa 35 booddee ka barreeffame akka seenaan dubbatutti. Seenaa dubbata. Yohaannis macaafni inni barreesse akka jedhamutti Yesuus Kiristoos erga samiitti ol booddee waggaa 90 amma waggaa 110tti kan inni barreeffame. Maatiyos waggaa 45 hanga 50tti kan inni barreeffame. Erga Yesuus ol ba'eeti. Luuqaas illee akkasuma jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos macaafonni kun jiraachuu isaanii qubuman qabu. Sanuu macaafota kana dhuguma Maatiyoostu barreesse waan jedhuuf ragaan hin jiru. Dhuguma Luuqaastu barreesse jechuuf ragaan hin jiru. Dhuguma Yohaannistu barreesse jechuuf ragaan hin jiru. Maal jedhu abbootiin kiristaanaa, abbootiin waldaa, abbootiin beeta kiristaanii, abbootiin amantaa, warroonni qorannoo macaafa qulqulluu irratti gaggeessan maal jedhu? Macaafa kana Yohaannisuma isa kan Yesuus Kiristoostu barreesse osoo hin taane barataasaa yookaan Maatiyoostu barreesse osoo hin taane jedhu. Kitaaba kana namni wayii namni beeta kiristaanii wayii keessa jiru wayii macaafa kana barreessee maqaa Yohaannisiin itti moggaase maqaa Maatiyoosiin itti moggaase malee kitaaba kana jarri hin barreesse kan jedhu ragaa tokko lafaan qabnu jedhanii ragaa ba'u jechuu jarri. Kanaafuu macaafa kana jarri barreessuudhaaf ragaan tokko macaafa qulqulluu keessa jiru. Dhiifama guddaa natti himnee amantaa kiyyaa nama haasuu nama
Inaarte? Tole. Ambo inaarte? Tole. Si dhagaan jiru dhagaarta ambo? Ambo? Sagaleen koo jiraa jiru? Tole tole ni nagaamu. Inni dhagaamaati na dhaga'u jirta ammame? An dhaga'utti jira. Ayyee yoo si aarsitee nagaan jiree naa oolchi dhagaanaa jetta. kenna ani hin dubbadhu akkaataa aartuu barbaadu waan ta'eef mee macaafa qulqulluu keessaati Maatiyoosiin namni barreesse dhuguma Maatiyoosii ragaanaa kennuu dandeessaa? Seenaadhuma keessaallee Maatiyoosu dhibbatti barreesse jedhanii namni itti amanan jira jettee yoo jette natti agarsiisuu dandeessa. Maatiyoos hin barreessine. Yoo barreessetti atumti naa kennan si aarsuu kiyya. Ustaaz isiniif hin kennaa hundallee garuu gaafiin eega keessanumaan fudhadha jechuun Ayyee. jecha keessaniin fudhadha tole. Jecha Ayyee keessan erga hundayyuu akkas taateeti deebisaa isintu na caala wangeelli beekaa ani isin jechaa caala jiru beeku. ishinaabs injiil quraanni jechaa jiru injiilota warra kana miti. Injiilonni warri kun afuri. Maatiyoos, Maarqos, Luuqaas, Yohaannisidha. Injiilota jedhamu jarri yookiin wangeelota jedhamu. Wangeela Maatiyoos jedhama tokko isaatti, wangeela Maarqos jedhama lamaan isaanii wangeelota lama jedhamu. Wangeela Luuqaas wangeela sadii wangeelota sadii jedhamani. Wangeela Yohaannis wangeelota afur jedhamu. Maaliif mataa isaaniitti wangeela Maatiyoos, Luuqaas, Maarqos jedhamu waan ta'eef. Kanaafuu nuti kan jechaa jiru wangeela kan Iyesuusii kenname malee isaa Yohaannistu, Luuqaasu, Maarqostu barreessame jedhu nutti maan jiru Allaan. Wangeela isa Iyesuusii kenname jedhe. Iyesuus immoo wangeelota kana hin beeku dheellee sitti meen jira. Wangeelota illee osoo hin taane wangeela tokkittiidha kan nuti jechaa jirru. Kanadha ishee obboleessa koo Ambo. Eesh quraana moo wangeela kanatu dura dhufe ustaas? Kalaa gabaabaa quraana kana moo wangeela kanatu dura dhufe? Aye akka barreeffamaatti wangeelota amma jedhamanii harkaa baattatanii deemantu dura Jechuun barreeffama waa'ee akka keessan barreeffamaatti. Iyesus waa'ee wangeelaa kanaa waan akkasii kana hin beeku jettani. Okay tole eega hin beekne wangeela kanaatu dura dhufe moo quraanatu dura dhufe? Dura dhufe osoo hin taane ka Amantaa barreeffame kami jedhe. kan dura uumame kun? Ka barreeffame amantaan iddoo uumame amantaan tokko hin jiru. Wangeelonni dura barreeffame wangeelonni amma baattanii deemtanii warra matsaafota dura barreeffamedha. Okay. Egaa dura barreeffamuun tokkoffaarratti Yesuus akka inni injiiliin qee fudhate duraan naaf himtan. Lammaffaarratti immoo wangeelli akka inni duraan barreeffame lama kana hubannoo gurguddaa naaf ta'e jechuudha. Tole Eega maarree duraan wangeelli dhufee dura barreeffamuu sirriidha jechuudhaare. Eeree osoo Yesuus eega injiiliin qeebalee injiilirraa wanti kun eega dhufe akka yaada kiyyaati akka yaada dhuunfaa kiyyaati kan inni isin ibsaa jiru. Injiili Yaada dhuunfaa keen fudhatiin yaada Yesuus dhuunfaa kee osoo hin taane yaada dhuunfaa osoo hin taane yoo dandeesse ragaa macaafarraati yoo kan achi gaaffii gaafadhu malee ila jechuun waan dura dhufe wangeelli kun eega quraana dura dhufe waan sitti malaali. Wangeelota qofa osoo hin taane wangeelota qofa osoo hin taane macaafni buudaanizimii fi hinduunizimii illee macaafota wangeela dura kan jarri dhufan. Fakkeenyaaf kakuu moofaa dursee macaafni buudaanizimii jaarraa 14 dursaani wangeela. Kan Yesuusiinis wangeela kakuu moofaa jaarraa 14 jechuun waggaa 1400 dursaani. Maarree macaafi warra buudaanizimii waggaa 1400 macaafa kakuu moofaa waan dursuuf macaafni sun sirriidha jettee fudhattaati. Macaafni kun egaa nama waa'ee hinduunizimii jettanu kanaan beeku waa'ee wangeelaa irratti kan inni isin gaafata. Kanaafan siin jechaa jira. Kanaafan siin jechaa jira. Geeffadho. Kanaafan siin jedhe. Macaafni dura waan barreeffamee fi sirriidhaan jedhamu macaafni. Si galee fakkeenyaaf macaafa namni wayii
yookiin an si dura macaafa wayii ani barreessee haa jennu. Macaafa wayii kana si dura barreessee haa jennu. Macaafa na booddee moo namni wayii dhufee barreesse. Macaafni na booddee dhufe sun dadhabaa ta'e inni boodara dhufe sun inni jalqaba dhufe sun sirriidha jettee fudhattaati yoo ammayyuu dogongora qabaate. Dogongora kun hin jedhamu. Macaafni kan ilaalamu bulmaata ilma namaatiif jiruu ilma namaatiif macaafni sirrii ta'e kamidha jedhamee yoommoo kan evidensii ilaalamu ta'e evidensiidhaan kan deemu yookiin loojikii sammuu ilma namaatiif kan wal fudhatu isa kami jedhamee macaafni sirrii kam jedhamee fudhata malee dura waarati macaafa barreessiteef yookiin farhaan waan macaafa dura barreesseef ay bakka macaafuma farhaantu sirriidha kan amboon fudhannu namni siin jedha taanaan kun dogongora guddaadha. Maaliif jennaan amboon ningata farhaaniin caala barataa ta'uu danda'a yookiin immoo amboon farhaaniin caala sirriitti nama hubataa ta'uu danda'a. Macaafni inni barreessillee macaafa kana caala hubannaa baay'ee of keessaa qabu ta'uu danda'a. Kanaafuu booda waan barreeffameef macaafni kan isaan fudhatamu kan farhaantu fudhatame jedhamuu hin danda'amu. Tole kanaafuu wanni ati macaafni fudhattu macaafni barreeffame sun eessaa barreeffame eenyurraa dhufe macaafni keessatti wanti keessatti barreeffame sun sirriidhaayyuu burqaan isaa eessa jettee hubatteedha isa sirrii isaa keessaa fudhatta malee macaafni dura barreeffameef sirriidhaa hin ta'u jechuudha. Tole. Tole. Matsaafuma amma qabattee jirtu kun wangeeluma kana keessa mee bakka kanatti kun dogongoraa jettee kan naa ibsitu ni qabda. Bakka kitaabnatti qabattee jirtu kun bakka inni dogongorri bakka kanarratti dogongoraa. Kanaaf amantaa musliimaatu dhugaadhaa bakka jette irratti naa ibsuu ni dandeessaa bakka dogongora sana ibsite. Sirriitti. Inni jalqabaa akka kuhaaraa keessaa gaafan sii ka'u. Naa ibsu. Seera uumaa boqonnaa jechuun achirraa banadhuuti lakkoofsa kanarraa jedhiiti dogongora wangeela kanaa dogongora taanaan amantaan musliimaa dhugaa ta'e jettee yoo naa ibsite haddaan harka ol sii baasa. Saatii kanarratti bakka dogongora isaa dhugaadhaan naaf dubbisee wangeelarra kan jiru. Kottu kitaaba dirqama baasuu qaba. Itti fufa. Dadhabeen jira. Afaan maasii baastanii bakka kanatti wangeelli afaaniin osoo hin taane dirqama banattaniituma bakka akkasii irratti dogongora qabaa jette. Wayyaare. Kottu baas. Wayya jette. Ragaadhaa waliin namni tokko amana beektanii. Ayyeesh. Ragaa malee ragaadhaan nama gaafachuu jirtanii mitiire ijoollee daa'imaa ijoollee waan ragaadhaa waliin kan isin gaafataa jirtan mitiire. Ayyee naa dafe ayyee haggifadhu. Ragaa hartaa? In argamaa obboleessa? Eeyyee ragaan jira. Lakkoofsa keessaa akka ta'e naaf himaati. Ana biras waan bira jiru. Boqonnaa jaa lakkoofsa jaa seera uumaa akkana jedha. Boqonnaa jaa lakkoofsa jaa. Obsa naa obsaa xiqqoo. Ayyee. Boqonnaa jaa lakkoofsa jaa. Boqonnaa jaa. Lakkoofsa jaa. Lakkoofsa jaa. Sakinarra. Lakkoofsa jaa yeroo naa dubbisa. Dubbisi akka baafatte. Yeroo namoonni biyya lafaa irratti baay'achuu jalqabanitti isin naa dubbisaa malee isin naa dubbisaa malee maal ani dubbisaatiin oolaa miti. Ayyeeshi. Ishi rakkoon qabu. Ishi maal jedhaa? Lakkoofsa jaarratti Waaqayyo nama lafa irratti uumuu isaa hin jibbee guutummaa gara isaatiinis hin gaddee jedha. Sababni isaa maali ni jennaan lakkoofsa 5 irraa maal jedhaa? Waaqayyo yommus jal'ina nama lafa irratti baay'achuu isaa wanti namni guyyaa hundumaa garaa isaatti yaadee qopheessu hundinus jal'aa duwwaa ta'uu isaa hin argee. Waaqayyo nama lafa irratti uumuu isaa hin jibbee guutummaa garaa isaattis hin gaabbee jedha.
Tokkoffaan wannani macaafa kana sirrii miti dogongora jedhuufi Waaqayyo nama uume kee hin gaabbee jedha. Sababiin isaas namni waan hamaa yaaduufi jedha. Waaqayyo akka namni dur hamaa yaadu hin beeku. Reef erga jarri hamaa hojjetanii Waaqayyo hamaa hojjechuu isaanii baranii nuun jechaa jira. Dura beekumsa hin qabu ture. Jarri erga hamaa hojjetanii baree Waaqayyo maal godhe ni gaabbee jedha nama uumuu isaatti. Kun dogongoradha. Waaqayyo jalqabayyuu waa hundan beeka. Akka namni hamaa hojjetus akka gaarii hojjetus hin beeka. Otuma beeku uume jenna nuti. Garuu macaafni immoo Waaqayyo kana hamaa uumuusaa namoota uumuusaatti hin gaabbe waan jarri hamaa hojjetaniifi jedha. Tokko jedhe. Lammaffaa seera uumaa boqonnaa 2 lakkoofsa 2 lawaniin jirtaame? Eeyyee. Ayyee. Boqonnaa 2 lakkoofsa seera uumaa boqonnaa 2 uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 2 irratti. Lakkoofsa meeqa? Boqonnaa 2 lakkoofsa 2. Tole. Maal jedha? Waaqayyo guyyaa ilaale lakkoofsa 1 irraa sii keessifaa dubbisuu maal jedha? Eeshi. Bantiiwwan waaqaa lafti wanti isaan keessatti argaman hundinus egaa hin raawwataman. Waaqayyo guyyaa 7ffaa dura hojii isaa hojjechaa ture hin raawwate. Guyyaa 7ffaattis Waaqayyo waan hojjechaa ture hundumaatti hin boqatee jedha. Laal. Waaqayyo hojii isaa hojjetaa ture waan hojjetaa ture hundumaatti boqatee jedha. Itti boqate waan hojjetetti deebi'ee boqate Waaqayyo. Waan hojjetetti aara galfatee siin jechaa jira. Lafa uumetti, samii uumetti, nyaata uumetti, beellada uumetti, horii uumetti aara galfatee siin jechaa jira. Hundumaatti boqatee jedha laali. Waaqayyo waan hojjechaa ture hundumaatti hin boqatee jedha. Tokkoffaani hiika lamaan fudhadhanii karaa lachuun sii deeme tokkoffaani Waaqayyo waan hundumaatti hin boqate waan uume hundumaatti boqate jechuun waan uume hundarratti aara galfate jechuudha. Fakkeenyaaf namni ilma dhalchee ilma isaarratti aara galfata miti. Waaqayyo illee uumaa isaa uume uumaa isaarratti aara galfatee nuun jechaa jira. Waan aaratti galfatu tolfatee isarratti aara galfatee nuun jechaa jira. Tokko akkasiin fudhadha kun dogongora guddaadha jedha karaa kanaan. Lakki immoo Waaqayyo waan hojjetee guyyaa 7tti boqatee jechuudha malee akkas jechuu miti jedhames immoo Waaqayyo hojii hojjetee dadhabee guyyaa 7tti boqatu miti Waaqayyo keenya. Kanaaf Waaqayyo dadhabee hin boqatu kun dogongora guddaadha jedha. Lama walii gallee naamunaadhaaf sii kennaa deema. Lama walii galle tole. Hayyee gara kakuu haaraatti sii deema naamunaadhaaf sii kenna. Eeshi. Lakkoofsa isaarratti maatii tole. Eeshi. Boqonnaa 16 boqonnaa 3 lakkoofsa 6 Yohaannis Wangeel. Boqonnaa 3 lakkoofsa 6 boqonnaa 3. Boqonnaa 3. Boqonnaa 3. Boqonnaa 3. Boqonnaa 3. Boqonnaa meeqa ustaaz? Yohaannis Wangeel boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 16. Tole mee naa dubbisa. Asirratti immoo maal jedhaa? Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallatee jedha. Tokkoffaan asirratti Waaqayyo ilma qaba nuun jechaa jira. Ilma hin qabu Waaqayyo ilmatti hin haajomuu jechuu jira. Dogongoradha. Waaqayyo ilmatti hin haajomuu. Inni hin dhalchus hin dhalatus ilmas hin qabu. Ilma wanni jedhamu isaaf hin ta'u. Amala waaqaa miti ilma godhachuuni. Amala namummaati malee
amala warra dadhabaati malee amala danda'a keessaa Waaqayyo ilma godhatee ilma isaa wanne dhuuf hin jiru jechuudha. Waaqayyoon dhalchuun dhalu Waaqni ilma qaba jechuun sirriidhaa miti. Tole. Kabira. Maarqos boqonnaa 2. Na waliin jirtaa? Na waliin jirra bakka ammaa xiqqoo. Linda Irratti akkamii dhiboo falqanii xiqqoo anis beekumsa itti baay'ee deebi'u? waan hin qabne ina Itti deebi'u? beekatinaan. Ayyee Yohaannisitti sii deebi'a. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Ayyee. Kuno dubbisi. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti. Kanaafuu Ayyee. achirra. Kanaafuu Waaqayyo tokkicha ilma isaa jaallatee amma kennuufitti jaallateedha miti. Kanaafuu Waaqayyo ilma godhachuun isaaf hin malu jechaa jira. Waaqayyo ilma godhachuun isaaf hin malu, ilma hin qabu, hin dhalchuun dhalatu jechaa jirra. Dogongoradha Waaqayyo ilma qaba jechuun. Walii gallee? Kabiraa Walii darbu? galle. Ayyee. Maarqos boqonnaa 2. Maarqos banadhu. Lakkoofsa 23. Maarqos boqonnaa 2. Boqonnaa 2 lakkoofsa 23 baafadhu. Baafattee? Lakkoofsa 23. Baafadhe Mutani baafadhu. gaarii. Rakkoon hin jiru. Guyyaa sanbataa tokko immoo Yesuus maasii qamadii keessa in darba ture. Barattoonni isaas utuu adeemanii asheetii cirachuu jalqaban. Tole itti naafufa. Itti ofuufi dubbise. Isin naa dubbisaa. Bakka Amma dawwangora isin isaa waa'ee nu jaatti bataa akkuma jiru. ammaatti. Akkuma ammaatti itti fuufi. Ishi. Sodaatiin dubbise. Farrisoonni yoomuus argita. Barattoonni kee guyyaa sanbataatti gochuun seeraan kan dhowwame maaliif godhu jedhanii isa gaafatan. Yesuus deebise, Daawitii namoota isaa wajjin waan nyaatu dhabee yommuu beela'e waan inni godhe isa takka hin dubbifne innoo bara Abiyootarraa hangafa Abiyaataar hangafa lubbootaa turetti mana Waaqayyootti galee buddeena ilaalchaa ilaalchaa Waaqayyoof dhiyaatetti lubboota irraa kan hafe warri kan nyaachuun seeraan Dhorkaa. kan nyaachuu dhowwame kan ture nyaatee namoota warra isaa wajjin turaniifis kenne. Isaanis jedhe, Yesuus itti dabalee sanbataatu namaaf uumame malee namni sanbataaf hin uumamne jedha. Asirratti dogongorri isaa maaliree? Dogongorri isaa lakkoofsa 26 irratti maal jedhe?
bara Abiyaatar hangafa lubootaa turetti Daawit nyaata nyaachuun isaaniif hin malle nyaatanii jedhe. Sun immoo dogongora hin jiru macaafa keessa kan akkas jedhu. Sirriidhaa miti. Qabadhu bakka kana. Yesus Kiristoos isin hin dubbifne Gaafii kitaaba biraas keessatti nyaachuun kan hin malle nyaatanii jedhee Yesus Kiristoos macaafa keessatti hin dubbifneere jedhee warra Faarisotaa gaafate. Macaafa kam keessa jenne yeroo macaafa barbaannu macaafa keessa hin jiru. Kabraa siif haa kennu. Tole? Tole. Kun akka macaafaatti bakka ammasitti agarsiise egaa yookiin Yesuustu sobee yookaan immoo warra barreessetu sobee jechuudha akka macaafaatti. Ani hin jenne garuu maaliif ragaan arganne waan ta'eef. Ammas kabraa si agarsiisu. Yohaannis Wangel boqonnaa 7 lakkoofsa 6 banime. Dogongoruu baadhe akkasuma. Waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amboo as bahi jedhiin yaadaniin as baatee gaafattu sodaa tokko malee dubbattee waan keessa jiru abaafattu yeroo tokko isiidhaaf carraa kennisi bira jirtiimi. Ati siif xiqqoonaaf callisi sagalee qabadhu. Haayaan callisaa itti kenni garuu haa dubbattu isheen. Mirga dubartiitiif dubbachuu keeti amma. Hayyee itti fufi ambo. Tole. Gaafii biraa immoo musliimaa amantaa musliimaa keessatti morma kutuun kun morma namni nama ajjeese akkamitti jannata seenuu danda'a? Ishi tokko sii dabaleennaan wanna jette tokko sii dabalu kan sii baaseen jira. Kura asirratti ilaali. Maal jedha Yohaannis Wangel boqonnaa 7 lakkoofsa 6 irratti akkana jedha. Yesus immoo yeroon anaaf ta'u ammallee hin geenye. Isiniif garuu yeroon hundinuu kan ta'uu isinitti fakkaataa jedhe. Biyyi lafaa isin jibbuu hin danda'u. Ana garuu hojiin isaa hamaa akka ta'e waanan dhugaa itti ba'uuf hin jibba. Isin ofii keessanii gara ayyaanichaatti ol ba'a. Ani garuu yeroo anaaf ta'u waan hin raawwataminiif ammallee gara ayyaanaa kanatti ol hin ba'uu jedhe miti Yesus asitti. Ol hin ba'uu gara ayyaanaatti yeroon kun geenye ani ol hin ba'uu jedheen. Gadi siqee immoo innaa shawwadee dhaqee ol ba'u innaa shawwadee ba'ee ol ba'u argina isaasitti hin ba'u jedhe kijibee immoo yookaan immoo shawwadee dhiifama naa godhe. Kana jechuun afaan kana fayyadamu kootiif dhiifama guddaa siin jedha. Ol hin ba'u jedhee deemaa siin jedhee kee shawwadee immoo karaa biraa dhaqee innaan ol ba'u argita Yesuus. Ela maal jedhe itti fufee maal jedha? Kanatti ol hin ba'u jedhee isaaniif deebise. Kana isaaniin jedhee Galiilaatti hafee jedha. Kana isaanitti mee ofiisaatti Galiilaatti hafee maal godhe Yesuus? Lakkoofsa 10 irratti obboloonni isaa gara ayyaanichaatti erga ol ba'anii booddee Yesuus ammoo mul'inatti otoo hin taane dhoksaatti shawwadee jechuudha. Dhoksaatti ol ba'ee maal godhe? Dhoksaatti ol ba'ee jedhe shawwadee. Silan deemu yeroon kun ganye deemaa jedheeni yeroo jarri deemanii bakka ayyaanichaa gahan inni immoo dhoksaatti shawwadee dhaqee ol ba'ee jedha bira dhaqee jedha bakka ayyaanichaa. Amma Yesuus ol hin ba'u jedhee jara kijibee kee shawwadee bahee jedha. Kun dogongoradha. Ani Yesuusin kijiben jedhu akka kootti garuu abbaa macaafni caafe Yesuus lakki yeroon kun geenye jedheeni ammuma jarracha ol baanaa innis karaa biraa shawwadee dhaqe. Fakkeenyaaf kootti farhaan hin deemna naan jetteennaan lakki ani dhaqu amma dhaquun barbaadu kan koo yeroo nama miti siin jedhee yeroo akkas xiqqoo na biraa deemtu ani immoo karaa duubaa sana naannee fiigee dhaqeen si wajjiniin achi ga'a taanaan yeroon kun geenye maan reqixxee wal achi geenye onaafse. Yaa'uno agarte kun sirrii miti yaadan jedhuun qabaani. Gaaffii kee itti fufi. Amma carraan keeti. Tole. Amantaa namoonni morma nama kutan maaliif jannata galuu danda'an? Dhiiga namaa buusuun nama kutee jannata kan galu hin jiru. akka quraana keessatti dhorkaadha. Dhiiga namaa buusuun hin jiru. Maaliif ree morma namaa buusanii jannatas kan seenan? Morma miti quba kee kuteeyyuu jannata kan galu hin jiru. Akka islaamaatti dhorkaadha. Morma kee miti quba kee kutee jannata hin galu. Okay, namoota hunda irratti morma namaa kutuun hin ta'u jechuudha quraana keessatti.
Morma miti quba keen jedhe mormimmaa waan guddaadha. Quba kutuunuu dhorkaadhaa siin jedhe. Quba kutta taanaanuu daangaa nama dabarta taanaanuu jannatan galcha. Rabbiin quraana keessatti boqonnaa 5 lakkoofsa 32 irratti maal jedhe? وكذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا جد نمني لبوتو كو أجيسي أكنما لبو الدنيا كان قوتو أجيسي تجد مورما كتبت يمومتي نمني لبوتو كو باسي جنان أكوال لبو الدنيا كان باسي تلقاوما بدينسا لبوتو كو منمني فايسي جد أكنما لبو الدنيا كان فايسي تساف لكاما أتي دكتورة تاتي نما وي لبو برارتينان يوكي نمني بيلئي kenniteef janan nama gaafa jedhu muslimaaf kristaanaan qabu walumatti qabaadha. Bishaan kenniteef du'aan biste taanaan nyaata kenniteef beelee du'aan biste taanaan si galee makiinaa jala bu'uuf isaa jedhu harkaan qabdee jalaa baafte taanaan si galee kun hundumtu akka ati nama addunyaa guutuu lubbuu baraartetti siif lakkaa'ama. Fakkeenyaaf immoo mucaa tokko fuutee makiinaa jala darbattee ajjeeste dingata tokko dhooftee seefiidhaan yoo ajjeefte yoo akka nama tokko ajjeefte jetti akka nama addunyaa guutuu ajjeesetti wanjalli isaas irratti deemaa jechuudha. Kana yeroo duraatiif kan akka addunyaatti haqa kenne quraana malee hin jiru. Hatta seera addunyaa jettaa namni haqa kenne hin jiru. Nama yoo ajjeese jedha qee waggaa 5 jaha ishee qallabee chikeetti nyaachisee gadi sii baasee gadhiisa jechuudha. Si galee. Quraanni garuu badiisa maal godhe akka nama addunyaa guutuu macaafa qulqulluu keessatti illee argattu. Macaafota kam keessatti illee qixaate akkasiin argattu. Lubbuu namaa ajjeefnaan akka nama lubbuu addunyaa kana guutuu ajjeesetti siif lakkaa'ama jedhee sitti dubbataa jechuudha. Kanaafuu islaamummaan kan nuti isa kana namoonni jihaadaa jedhamu amantaa nama biraa yoonaan muslima ta'ee amantaa nama biraa mormarraa kute kan jannataa hin ta'u jechuudha. Kan jannataa hin ta'u maaliif mormarraa kutaayyuu namni amantii barbaade hordofuu mirga qaba. Hin jiru wanta akkasii. Gaafiin kiyya isinii galee? Naa galee ree. Namni amantaa barbaade hordofuu kan isaa galee jala deemu. Jihaadaa jedhamu. Jihaadaa moo? Jihaadaa jechuun afaan Oromootti jihaadaa maal inni ijoo afaan Oromootti naa hiikame hiika qaxxita. Tigilii jechuun tigiliidha afaan Amaariffaatti. Jihaada jechuun afaan Oromootti yaaliidha yaaliin jedhamu immoo jihaada godhe jechuun qabsoo yes ni tigilii qabsoo jechuudha bar. Jihaada jechuun qabsoo dheengadda Jawaarfaa gaggeessaa turani. Qabsoo amma warri woboo gaggeessaa jirani. Qabsoo amma biyyiin gaggeessaa jiru. Qabsoo barataan yuunivarsiitii gaggeessaa ture. Qabsoo tamaariin doktoreetii fiduudhaaf yookiin immoo digirii lammaffaa argachuun maastireetii argachuudhaaf qabsoo godhu jechuudha. Jihaada jechuun hiikni isaa qabsoo gochuu jechuudha. Fakkeenyaaf amma nama tokko karaa dhugaatti deebisuudhaaf maalan gochaa jira? Qabsoon gochaa jira asirra taa'ee. Qabsaan jira. Qabsoo jechuun isa kana islaamummaa keessatti kan nuti beeku. Qabsoo jechuun seefii fudhattee fiiguu miti haaduu baatattee fiiguudhaa miti. Qabsoo jechuun si galee. Kanaafuu qabsoo jechuun jihaada jechuun qabsaa'uudha. Wanta ati qabsooftu beekumsa keetiin, qarshii keetiin, waa hundumaan qabsoofta jechuudha. Si galee. Kanaafuuti qabsoo nuti jennu isa kanadha. Yoo lola jechuu barbaade isa lolaa moo lolli lola silaayyuu? Wanta jechuutti feetiin hangalle. Tole ustaas gaafii kiyya onni irra jiru naa deebisaa jirtanii bor walitti deebina. Waan tokko irra geessatti bor walitti deebina. Dhugaa baay'ee galatoomaa nuti hin jiru. Ulfaadhu galatoomi atillee. Ayyee. Ijoo sa'aatiin qaata deeme waan wayya nama gaggeessitan nama amma kanarraa gaafii fuudhee danda'asa. Dabalaatiin jalqabiin dadhabeera warra dura gale kana xiqqoo dubbachiisee ba'a malee abdiin yookiin mana nuuf haa banu. Daree jirtaa? Ganni jirtaa? Ganni musliimoo kiristaanasa? Ganni? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimaa? Ajaa'iba abba. Darreen kun akkatti garagaltee qolee irraa na laalti gasilaati fayyaa namti garuu zeen jirtaa zeenii muslimaa na fakkaata zeeniin maqaan isaa moo sawaadha. Zeeniinis muslimaa.
Ustaza bibi murti jirtu wallahi du'a qotu jira anda dhabela ribata kasna ko channel kanin ke kota na sallamati nan cufadda abdiin jirta miti Kristana ba e jira anda dhabe male du'a qoti ha namatu jira jo dareeri sinjala buusa qoya abdi namni immoo gaafa nan ba'a jettu nama baay'atan baay'attu malee nama ta'an jiru asirra daqiiqaa shan nan du'aa koo jira la asii yoo dhuftee mamma buudii qotatte manatti na gashite malee maal tasii kiigal ustaaz isin argeera seenaa ya Allah abdi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته akkam jirtu fayyaadha يا مرحبا. كم جرت ميكم نقافة يا دا. والله nagaa alhamdulillah جزاك ربي الحمد لله كم يصير. والله alhamdulillah baga nagaa nuftani بقى نقاهن ويدني الحمد لله كم يجر من جراني فاني بعدان ماتين مرتي نقا قبل. hunduu bareeda والله alhamdulillah si fayyoo miti Networking keessan deeme alawiyya shaadaa ta'e malee nama gashaaraare ammaan booda alawiyyaa ka jettu yoo shaadaa rafte malee nama gashu ustaaz sagaleen keessan jiroon Itoophiyaa akka wanti namatti tolu ergaa isaanii dabarfatanii raftii godhatanii deebi'u yoo na dhagaa jirtan hin jirtani moo kanuma qotu hin jiru jiru Mbodi ጭራሽ አቡ ሙአዝ ጅሮ ዳስር አቡ ሙአዝ በቆና ቀብዱ አላውያ የውሻ ዳቴ ቆፈስ ጋሽ አቡ ሙአዝ ፍሪ ጅርቱ ኢብኑን ከሌሰ ወራ ማነን በነ ቆጡና አንጀተኔ ሳኒ ሲን አርጌ ዱፈሬጆ አረ ነፈካታ ዙሪ ረት ይላታ ማነን በነ ቆጣተኒ ዮጋሽ ሪነት እንጎኔ ሳናን ኑፋ Abu Muazzez hin jirani laa ilaaha illallah maal wayyaree namoonni akkatti gaaffii gaafachuudhaaf wanni jedhu namni deebisu hin jiru jo maa gochuun danda'u bakka nan dadhabe miti nan du'e malee dadhabbii isa kamiin gaafattu laa ilaaha illallah isiniin dubbachaa dhuma manatti galayyo hattu makiina kana seente matsaafuma hatti malee maalatti amma kun akkatti bula barrii maskootii kana ga'een ol gototadha malee akkasitti bulti maskootiin kun banaashi seente matsaafuma hattee baati malee maalatti waan bira ga'een ol harkifadha qoyaa الله أكبر كيف حالك؟ Jo mana cufure sademte satti galto tanamma nyubbana mana sinirraan cufa qilleensi namatti tola ala kan Ustaz, assalamu alaikum warahmatullahi